शुरू करें। मैंने आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्में दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सूज़े मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं। मोहतरम साथियों, आज हम अपने बहुत ही मोहतरम साथी बुजुर्ग, अपने मुल्क के बहुत ही काबिल एहतराम मार्क्सी दानिश्वर और इनकलाबी उस्ताद, अदीबों और सहाफ़ियों के कबीले के सरदार और इंसानी हकूक़ की जीती जागती अलामत जनाब आइए रहमान साहब की याद में इकट्ठे हुए हैं, जो अपनी सारी ज़िंदगी मुल्क में जारी जुल्म, जबर और इस्तेहसाल के खिलाफ लड़ते लड़ते चंद अप्रैल में हमसे जुदा हो गए। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने कलम से, अपनी आवाज़ से और अपने वजूद से इंसानियत की बका और तरक्की के लिए जहद मुसलसल की। आपको ये भी मालूम है कि आइए रहमान साहब के इंतकाल के चंद रोज बाद 14 अप्रैल को उनके एक और साथी और अवामी वर्कर्स पार्टी लाहौर के साबिक सदर चौधरी तारक जावेद इंतकाल कर गए। वो रहमान साहब के साथ पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम बराए अमन और जमहूरियत में सरगर्म थे। मेरी आप सब से दरख्वास्त है कि अपने इन साथियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाए। बहुत शुक्रिया जी। साथियों, आज के इजलास की सदारत अवामी वर्कर्स पार्टी नॉर्थ बरतानिया के सदर, तरक्की पसंद अदीब, सहाफ़ी और मेरे मोहतरम साथी महबूब अलाई भट्ट करेंगे। भट्ट साहब एक मंजे हुए इनकलाबी हैं, जिन्होंने जर्मनी में क़याम के दौरान जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी में भी काम किया। वो मैनचेस्टर बरतानिया और गुजरात पाकिस्तान से अपना अखबार स्पीकर निकालते हैं। हाल ही में उन्होंने मैनचेस्टर से स्पीकर रेडियो का भी आगाज़ किया है। आज मेरे साथ को होस्ट हमारी बहुत ही काबिल एहतराम साथी नुज़रत अब्बास साहबा होंगी, जो एक ज़बरदस्त इनकलाबी हैं और अवामी वर्कर्स पार्टी बरतानिया की नायब सदर रह चुकी हैं। नुज़रत एक तरक्की पसंद अदीब और शायरा हैं, ख्वातीन और बच्चों पर बहुत काम करती हैं, लोकगीत लिखती भी हैं और तरन्नम से गाती भी हैं। गो के एक सच्चे और बेहतरीन इनकलाबी की तमाम खसूसियात रखती हैं। आज की तकरीब के आखिर में हम कोशिश करेंगे कि ऑडियंस से सवाल भी लें और सीनियर साथियों से दरख्वास्त करेंगे कि उनके जवाब दें। साथियों, 1 सितंबर 1930 को मुत्तहदा हिंदुस्तान की रियासत हरियाणा में पैदा होने वाले इब्न अब्दुल रहमान, जिन्हें आइए रहमान के नाम से जाना जाता है, हम उन्हें प्यार से रहमान साहब कहते हैं। बाद अज़ां बंटवारे के वक्त वो और उनका ख़ानदान पाकिस्तान मुंतकिल हो गया। रहमान साहब से मेरी पहली मुलाकात 1983 में व्यू पॉइंट के दफ्तर में हुई। मेरे साथी लियाकत अली एडवोकेट और डॉक्टर आफ्ताब अंजुम के तवज्जुह से हुई, जब हम प्रोफेसर अमीन मुगल से मिलने गए। मेरे वालिद कामरेड चौधरी फ़तेह मोहम्मद से रहमान साहब के पुराने मरासम की वजह से वो बहुत शफ़क़त से पेश आए और मैं उनकी पहली गुफ्तगू से ही इस कदर मुतासर हुआ कि आना जाना शुरू हो गया। अलबत्ता उनसे आखिरी मुलाकात 2011 में बर्मिंघम में
फैज साहब के दरीना साथी बदरुद्दीन बदर साहब के घर पर हुई। वो बर्मिंघम में फैज साहब की 100 साला तकरीबात में मेहमान स्पीकर के तौर पर आए थे। इस तकरीब में उनके अलावा मिंटो साहब और कम्युनिस्ट पार्टी बरतानिया के जनरल सेक्रेटरी रॉबर्ट क्रेफ्ट्स भी थे। रहमान साहब ज़माना तालब इल्मी ही से इनकलाबी सियासत से वाबस्ता हो गए थे और कम्युनिस्ट पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। 1953 में कम्युनिस्ट पार्टी पर पाबंदी लगी तो उन्होंने अपने कलम के जरिए मुल्की अवाम का शऊर बुलंद करने का रास्ता अपनाया और एक सच्चे इनकलाबी की तरह इस पर आखिरी सांस तक कारबंद रहे। एक सियासी, सहाफती और इंसानी हकूक के सरगर्म कारकुन के तौर पर वो 68 बरस तक इंतहाई संजीदा और दबंग अंदाज में अपना किरदार अदा करते रहे। उन्होंने पाकिस्तान में सहाफ़ियों, मजदूर अंजुमनों, किसान कारकुनों, ख्वातीन के हकूक़ के अलंबरदारों, इंसानी हकूक़ के कारकुनों और मजहबी अक़लियतों की 3 जनरेशन को मुतासर किया। रहमान साहब ने 50 की दहाई के आगाज़ में सहाफ़ती सफ़र का आगाज़ किया और अपने इंतकाल से 4 रोज़ कबल अखबार के लिए अपना आखिरी मजमून लिखा। उन्होंने पाकिस्तान में मुसल्लत होने वाले 4 मार्शल लॉ की ना सिर्फ मुखालफत की बल्कि मज़ाहमत भी की, जिसकी पादाश में उन्हें मुलाजमत से हाथ भी धोने पड़े, धमकियां भी मिलती रहीं, पाबंदियां भी लगीं और जेल की हवा भी खाना पड़ी। मुल्क में इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जद्दोजहद आइए रहमान साहब को ऐसे ही तवानाई बख्शती थी और उनके चेहरे पर चमक लाती थी जैसे स्पोर्ट्समैन को स्पोर्ट्स मिलती है। वो पाकिस्तान में तौहीन रसालत कवानीन की मुखालफत करने वाली पहली और बुलंद आवाज़ों में से एक थे। उन कवानीन का शिकार अफराद की मदद करने का उनका आज़म उस वक्त भी मतज़लज़ल ना हुआ जब उनके भतीजे राशिद रहमान एडवोकेट को 2014 में तौहीन मज़हब के एक झूठे केस में एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की नुमाइंदगी करने पर शहीद कर दिया गया। भला शबा रहमान साहब मुल्क में इंसानी हकूक के बाप का दर्जा रखते थे। आइए रहमान साहब ने अपनी जिंदगी में 3 किताबें भी लिखी। रहमान साहब जनाब बतौर पार्लियामेंटेरियन के को एडिटर थे, जबकि आर्ट और क्राफ्ट और पाकिस्तान मुहासरे में उनके मज़ामीन का मजमूए थे। मुल्क पर मुसल्लत तबकाती जुल्म, जबर और इस्तेहसाल से पाक माशरे का ख्वाब उन्होंने अहद जवानी में देखा था। अपनी आखिरी सांस तक उसकी ताबीर के लिए कोशा रहे। हम सब के प्यारे रहमान साहब इंसानी अजमत की सरबुलंदी और समाजी तब्दीली की तहरीकों की सूरत में हमेशा हमारे दरमियान रहेंगे और कलम को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने में हमारी रहनुमाई करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अब मैं नुज़रत अब्बास साहबा से दरख्वास्त करूंगा कि वो कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ फ़तेह साहब। आप सब साथियों को मेरा सुर्ख सलाम। बुल्ले शाह असा मरना नाही, बुल्ले शाह असा मरना नाही, गोर पिया कोई होर। हालांकि हम ये जानते हैं, मगर दिल की गहराई में इस कदर उदासी है कि आइए रहमान चले गए। जनाब आइए रहमान मार्क्सिस्ट ख्यालात और नज़रियात के मालिक, तरक्की पसंद सहाफ़ी, दानिश्वर, इंसानी हकूक़ के अलमदार, पिसे हुए तबकात और हकूक़ निस्वा के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले दरवेश इंसान भला कहाँ जाते हैं? वो तो हमारे दिलों में रहते हैं, हमारी जिद्दोजहद में जिंदा रहते हैं और हमेशा हमारी रहनुमाई करते रहते हैं। ये शेर शायद आइए रहमान के लिए ही लिखा हो। अक्सर सकूते हिज्र में गर गौर से सुने, अक्सर सकूते हिज्र में गर गौर से सुने, आती हैं ये सदाएं, हम आए हुए तो हैं। शुक्रिया। मैं सबसे पहले मोहतरम लाला यूनुस को इजहार ख्याल के लिए दावत दूंगी, जो अवामी वर्कर्स पार्टी नॉर्थ बरतानिया के सेक्रेटरी जनरल हैं और साबका ट्रेड यूनियन लीडर रह चुके हैं, जनाब लाला यूनुस।
अनम्यूट कर लें प्लीज। तो मैं आज के इस मौके पर अपने शुरका और रहनुमाओं को खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे साथ इतनी बड़े बड़े लोग आज हमारे इस वेबिनार में शिरकत कर रहे हैं, जिनको हम सुनना पसंद करेंगे, उनके साथ अपनी बात सुनाना नहीं चाहते। सिर्फ ये बात बताऊं कि अवामी वर्कर्स पार्टी नॉर्थ यूके ने तकरीबन पिछले 4-5 माह में इस तरह के सेमिनार्स और वेबिनार जो है ना, उसका इनेकाद करने का एक प्लान किया है, जिसमें हम हमारे साथ जो हमें बिछड़ गए हैं, छोड़ गए हैं, उनको भी याद करते हैं, उनकी ज़िंदगी के वाक़यात और हालात भी दोस्तों में बयान करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो वेबिनार का हमने तमाम शुरू किया था, उसमें जो सबसे बड़ी बेहतरी आ रही है वो ये है कि आए दिन इसमें हमें रहनुमाई देने वाले लोग अपना टाइम निकालते हैं और इस इंटरनेशनल वेबिनार में सुनने वाले और मुकालमा करने वाले लोगों में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। और ये बहुत खुशी की बात है, बहुत एजाज़ की बात है कि उसमें बिला तखसीस कि जो भी तरक्की पसंद दोस्त हैं उन्हें इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं। और इस वक्त जिस वक्त हम बातें कर रहे हैं तो तकरीबन हमें 120 लोगों ने हमारे साथ रजिस्टर्ड किया इंटरनेशनली, उसमें सऊदी अरब से, उसमें यूके से, उसमें अमेरिका, बरतानिया, हर जगह से, तकरीबन कनाडा से। और तकरीबन इसी वक्त में हमारा अवामी वर्कर्स पार्टी का फेसबुक जो लाइव प्रोग्राम होता है, उसमें भी सारी कन्वर्सेशन जो है जा रही है। तो ये जो पेशरफ्त हुई है पिछले 4-5 माह में, उसमें हमने अपने दोस्तों में से रऊफ वारसी साहब का, मोहम्मद अली बारा साहब, इसी तरह और जो दोस्त हमें छोड़ गए इस वक्त में, उनके मतलब है कंडोलेंस रेफरेंस किए हैं। प्लस जो है हमने बाबा जान को एक वेलकम एड्रेस के लिए बहुत बड़ा एक वेबिनार किया था। और उस सारी चीज़ में जो हमारा हाथ है इस चीज़ को देखने का, या नब्ज़ पर हाथ जो रखा है, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और मैं समझता हूँ कि ये रिस्पांस इसमें इज़्ज़त अफजाई के लिए जहाँ जाबिद असलमेंटो साहब बैठे हुए हैं, नक्की साहब बैठे हुए हैं, फजाना बारी, और सब के नाम मैं लूँ तो ये सब लोगों की कोशिशों से बात करने वालों और वेबिनार को कंडक्ट करने वालों, बात सुनाने वालों में भी इजाफा हो रहा है, और नए नए लोग आ रहे हैं और बात सुनने वालों में भी इजाफा हो रहा है। तो मैं इस सारी सूरत हाल पर आखिरी लफ्ज़ कहूँगा कि ये जो शम्में जलाई गई थी, जिसमें आई रहमान साहब थे, जिसमें हमारे बहुत सारे साथी थे जिनके सब लोग जानते हैं, जिसमें अपने साथियों में जो आज हमसे कुछ लोग छीन लिए गए और कुछ लोग दुनिया में वैसे अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद करते करते हमसे चले गए हैं। उन सब का अगर मैं नाम लूँ तो आधा घंटा, पौना घंटा मेरा लग जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ ये जो तसलसल उन्होंने हमें, जो शम्मा उन्होंने हमारे हाथ में पकड़ाई थी, जो फरेरा हमारे हाथ में सुर्ख फरेरा पकड़ाया था, उसको आगे बढ़ाने का अमल बहुत आगे से जा रहा है। और आखिरी लफ्ज़ में ये कहूँगा कि आई रहमान साहब, जिनके साथ पाकिस्तान इंडिया पीपल फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, उसके लिए भी मैं अपने चैप्टर का, अपने ज़िले का, डिवीज़न का सेक्रेटरी था, हज़ारा डिवीज़न का, और उसी हवाले से हमने इंडिया भी गए हैं। उस तसलसल से आज हमें कुछ रंग लगता नज़र आ रहा है कि शायद इस खित्ते में, उस रीजन में जहाँ जंग की फ़िज़ा बहुत गहरी रही है और जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, वो मैं समझता हूँ को रंग लाने वाली है, और वो लाएगी रंग, तभी ज़िंदगी आगे फ़ाल होगी। मैं फिर आखिर पर ये कहूँगा कि सारी जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, दोस्तों का एक ग्रुप है, लेकिन उसे कंडक्ट करने वाले चौधरी फतेह मोहम्मद साहब के जो फर्जंद हैं, परवेज़ फतेह, ये सब एजाज़ उसको जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये तसलसल जारी रखने में हमारी रहनुमाई करते रहेंगे। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया ताला यूनुस। अब मैं मोहतरमा आबदा चौधरी को दावत दूंगी कि वो अपनी यादें हमारे साथ शेयर करें। आबदा चौधरी अवामी वर्कर्स पार्टी पंजाब की सेक्रेटरी जनरल हैं। आबदा चौधरी। आबदा, आप हमारे साथ हैं?
अनम्यूट कर लें। जी 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 कर लिया जी। लाल सलाम साथियों, आज हम रहमान साहब को खराज अकीदत पेश करने के लिए ये वेबिनार कर रहे हैं, और मैं अपने तमाम मोहतरम साथी जो हैं, हुसैन नकी साहब, आबिद हसन मिंटो साहब, फरजाना बारी साहबा, आसिम फजाज साहब और परवेज फतेह साहब और दीगर जो साथी मौजूद हैं, उन सबको सलाम पेश करती हूँ कि वो इस प्रोग्राम में शामिल हो गए और आइए रहमान साहब को खराज अकीदत पेश करने के लिए इकट्ठे हुए। मैं समझती हूँ कि ये कोई 2-4 दिन की बात नहीं है। रहमान साहब तकरीबन 1 सदी का किस्सा है, और मुल्क की एक जो तवाना, मुदल्लल और मुख्तसर जो आवाज़, खूबसूरत अंदाज उनका था, वो आज खामोश हो गई। इंसानी हकूक के अलंबरदार थे। महरूम तबकात हो या मिसिंग पर्सन की बात हो, चाइल्ड लेबर की बात हो या मार्शाल्लाह की बात हो, रहमान साहब हमेशा डट के खड़े रहे। वो हमेशा पाकिस्तान की तारीख में याद रखे जाएंगे और उनका किरदार सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। रहमान साहब के साथ मेरा ताल्लुक 2001 में कायम हुआ। उन दिनों मैं लॉ कर रही थी और मेरा कॉलेज उनके HRCP के साथ बिल्कुल पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ कलमा चौक में है, और मैं हर रोज़ ही तकरीबन क्लास के बाद या पहले वहाँ पे जाती थी। और जाने के 2 मकासद होते थे। एक तो वहाँ पे महबूब खान साहब थे, और वो हमारे चूँकि फैमिली फ्रेंड हैं, और जब से मैं लाहौर आई उनके साथ हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक था। दूसरी बहुत अहम वजह थी कि उन दिनों एक प्रोजेक्ट में कर रही थी वायलेंस अगेंस्ट वीमेन के ऊपर, तो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी। तो मैं अपने ऑफिस कॉलेज से निकलती थी और उधर ऑफिस चली जाती थी, और वहाँ पे अक्सर ही आईए रहमान के साहब के पास बैठना, उनको सुनना। कभी भी ये नहीं फील हुआ कि उन्होंने कोई मेरे साथ बहुत बड़ों वाला रवैया अपनाया हो, या मुझे ये कभी फील हुआ हो कि मैं बहुत उनके सामने कोई छोटी पड़ गई हूँ, या उन्होंने कभी ये एहसास नहीं दिलाया। उन्होंने जब भी जिसके साथ भी बात की, बराबरी की बुनियाद के ऊपर मोटिवेट किया। इतनी आजिज़ी और इनकिसारी उनके मिजाज में थी कि इंसान खुद ब खुद दिल चाहता था कि उनके पास बैठें, उनसे बातें करें और कुछ ना कुछ सीखे। तो मेरा ये तकरीबन 3 साल तक मुसलसल उनके साथ रहा, डेली की बुनियाद के ऊपर, कि मैंने जाना और बहाना होता था कि इंफॉर्मेशन चाहिए भी होती थी, क्योंकि सबसे जो ऑथेंटिक इदारा था HRCP ही था, जो औरतों के ऊपर मजालिम के हवाले से और तशद्दुद के हवाले से जो इंफॉर्मेशन थी, वो सबसे जो थी अच्छी और बेहतर इंफॉर्मेशन वहीं से मुझे मिलती थी। सो उन दिनों काफी उनके साथ रहा। उसके बाद भी हमने जो भी कोई प्रोग्राम, चाहे वो इंसानी हकूक के ऊपर हो, औरतों के हवाले से हो, या कोई भी हमने मीटिंग करनी होती थी, तो HRCP का जो ऑडिटोरियम था वहाँ पे हम करते थे, और वहाँ पे आईए रहमान साहब हमेशा बहुत ही अच्छे तरीके से मिलते भी थे, पार्टिसिपेट भी करते थे। तो जो पाकिस्तान है इस वक्त, वो एक बहुत ही इंसानी हकूक के अलंबरदार एक तवाना आवाज से महरूम हो गया। और जो उन्होंने उनकी जिंदगी के अगर मुख्तलिफ पहलुओं पे गौर करें, तो उन्होंने इज्तमाइयत, अमन और मोहब्बत की हमेशा बात की है। और चूंकि मार्क्सिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, तो उसी की बुनियादों के ऊपर वो हालातों वाकयात को परखते थे, उसी की बुनियाद के ऊपर वो चीजों को तय करते थे। वो बहुत सारे इदारों के फाउंडर मेंबर भी हैं और चेयरपर्सन भी है, जिस तरह पाक इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और इसी तरह जो सहाफती एक इदारा है जो इस वक्त बहुत जिसकी आवाज मुदब्बर और मोतबर है, PFUJ, उसके भी वो चेयरपर्सन रहे। इसी तरह HRCP के भी फाउंडर मेंबर थे, जिनमें हुसैन नकी साहब, आबिद हसन मिंटो साहब, उनके साथ मिलके उन्होंने और मैं समझती हूँ कि HRCP को एक जहद देने वाले, एक इंसानी हकूक का दबंग इदारा बनाने वाले आईए रहमान साहब ही थे।
फातिमा आसमा जहांगीर जो है वो फ्रंट फुटिंग पे डट के मुकाबला करती थी हर तरह के हालात का, लेकिन उनके पीछे जो सपोर्ट थी वो हुसैन नकी साहब की, अजीज सिद्दीकी साहब की और आईए रहमान साहब की ही थी। वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों तक, जैसा कि आपने कहा कि 4 दिन पहले तक भी डॉन के लिए उन्होंने कॉलम लिखा और वो खुद जाके दे के भी गए, तो मैं समझती हूँ उन्होंने एक बेहतरीन जिंदगी गुजारी। और अगर 90 साल की उम्र तक भी उन्होंने अपने मिशन पे कायम रहे, अपनी सहाफती जिम्मेदारियां, अपनी इंसानी हकूक की जिम्मेदारियां, चाहे मतलब लॉस की बात हो, किसी तजज़िये की बात हो, किसी रिपोर्ट की बात हो, इवन के HRCP की जो सालाना रिपोर्ट कई 100 सफ़ात पर मुश्तमिल होती थी, वो उन्हीं की मुरतब करदा होती थी। तो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी लॉ मेकिंग हुई उसके अंदर आईए रहमान साहब के तजज़िये, उनकी राय को बहुत ही अहमियत दी गई और उन्हें दुनिया भर के लेवल के ऊपर भी एक स्कॉलर, एक ह्यूमन राइट डिफेंडर और एक्टिविस्ट के तौर पर वो जाने जाते हैं। और मेरी उनसे जो आखिरी मुलाकात थी वो क्लासिक पब्लिकेशन के जो मालिक हैं आगा साहब, उन्होंने एक किताब लिखी थी तारीख में सफर के नाम से, तो वहां पे मेरी उनसे आखिरी वैसे तो होती रहती थी आईए रहमान साहब के साथ, तो अक्सर औकात मुलाकात होती रहती थी, कभी हम उनके पास चले गए और कभी किसी प्रोग्राम में। तो लास्ट जो मेरी मुलाकात थी, 2 इवेंट हैं, अब ये आगे पीछे ही थे। एक तो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के ऊपर जाहिद इस्लाम साहब ने एक प्रोग्राम रखा था और उसमें आईए रहमान साहब तशरीफ लाए थे और वहाँ पे हमारी एक बहुत अच्छी दिलचस्प गुफ्तगू भी हुई। और दूसरा जो इवेंट था वो आगा साहब की किताब की तकरीब, आगा साहब का भी इंतकाल हो गया, वो भी एक नाम है पाकिस्तान की तारीख में, हम उन्हें भी सलाम पेश करते हैं। तो वहां पे उनसे मुलाकात हुई थी और कम बोलते थे आईए रहमान साहब, लेकिन जामे बात करते थे, चंद लफ्जों में अपनी बात, और बात करते करते ऐसा मजा पैदा करते थे कि मतलब मजा आ जाता था उन्हें सुन के। बहुत लंबा चौड़ा नहीं बोलते थे जैसे मुझे लंबा चौड़ा बोलना पड़ रहा है उन्हें खराजे अकीदत पेश करने के लिए, तो वो बहुत कम बोलते थे और मुदल्लल मुख्तसर जामे गुफ्तगू। तो मैं समझती हूँ कि हमारी जिंदगियों के ऊपर उनका बहुत असर है। हम जो उनकी जिद्दोजहद है, उनका जो तरीका कार था काम करने का, हम उन्हें खराजे तहसीन पेश करते हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए हम सियासी जिद्दोजहद भी कर रहे हैं। मैं अवामी वर्कर्स पार्टी की तरफ से उन्हें लाल सलाम पेश करती हूँ और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की हम कोशिश करते रहेंगे। और मैं समझती हूँ कि आईए रहमान साहब अमर हो गए हैं और पाकिस्तान की तारीख जब भी लिखी जाएगी उनका नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आबदा चौधरी। निसार मैं तेरी गलियों के ए वतन के जहां चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। साथियों, मैं आबिद हसन मंटो जी को बुलाना चाह रही हूँ क्योंकि उनको थोड़ा आराम की ज़रूरत है। किसी तारफ के मोहताज नहीं है, अवामी वर्कर्स पार्टी के बानियों में से हैं और ये हमारी नस्ल के इंतहाई अहम सियासी लीडर, रहनुमा और उस्ताद हैं। आबिद हसन मंटो जी, आइए और अपनी यादें शेयर करें। जी बहुत शुक्रिया। अब काफ़ी दिन हो गए हैं कि किसी न किसी साथी के बिछड़ जाने का हमें नवा पढ़ना पड़ता है और उसके लिए कोई वेबिनार, कोई ये नई नई चीज़ें ईजाद हुई हैं, उनका इंतज़ाम करना पड़ता है। मैं ये सोच रहा था, अभी मैं जब इस सारी कार्रवाई में बैठा था तो इसके आगाज़ से बार बार मेरी पार्टी का जिक्र हो रहा था, अवामी वर्कर्स पार्टी का। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई अवामी वर्कर्स पार्टी तो वलायत से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके वहाँ तक कुछ फैली हुई ही नज़र आती है।
اور بائیں بازو کسی اور پارٹی کا تو کوئی ذکر کسی نے نہیں کیا، جبکہ میں جانتا ہوں کہ ہمارے ملک میں، ملک سے باہر بھی ایسے لوگ کارکن انفرادی طور پر اور تنظیمی طور پر ایسی چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں جو بائیں بازو کی سیاست کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ بھئی رحمان صاحب کو خراج تحسین تو میرا خیال ہے یہ اس بات پہ بھی پیش کرنا چاہیے، اور میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس بات پہ آج غور کریں کہ ہم جو ایک دوسرے کے بارے میں یہ سب باتیں کرتے ہیں، ان کے انتقال کر جانے کے بعد یا کچھ اور واقعہ ہو جانے کے بعد، کیا ہم نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ ابھی اس وقت 21ویں صدی کی اس دہائی کے اندر دنیا کہاں کھڑی ہے، دنیا میں بائیں بازو کہاں کھڑا ہے، اور وہ بایاں بازو جس کو ہم 20 سال پہلے 50 سال پہلے جانتے تھے، یا جس پیچھے چلتے تھے، یا جس کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کے چلتے تھے، اس کی شکل کیا ہے۔ میرے لیے تو اہمیت اس بات کی ہے، مجھے یہ پڑھ کے بھی اور سن کے بھی خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی ہوئی کہ رحمان صاحب مجھ سے بڑے تھے، یعنی کہ وہ جب انتقال ان کا ہوا تو وہ 90 سال کے تھے، تو میں ابھی اس وقت 88 سال کا ہوں، لیکن ان کے 90 سال، میرے 88 سال، اور ان کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں، یا میرے بارے میں کل پرسوں کوئی آپ باتیں کریں گے، ان کے نتیجے میں یہ تو مجھے بڑی تسلی ہے کہ چاروں طرف عوامی ورکرز پارٹی کا نام ہو رہا ہے۔ لیکن یہ تسلی مجھے نہیں ہے کہ عوامی ورکرز پارٹی یا بائیں بازو کی کوئی اور تنظیم ہمارے ملک میں یا ہمارے ملک سے باہر ایسی قوت موجود ہے جو رجعت پسند قوتوں کے خلاف ایک بڑی طاقت کے طور پر ساری دنیا کے سامنے ایک متبادل کے طور پر پیش کی جا سکتی۔ میرا ایشو آج یہ ہے، ہمارا متبادل کیا ہے؟ عالمی طور پر جو یہ تباہیاں مچی ہیں، وہ کرونا کی ہوں، وہ کسی کی ہوں، وہ وباؤں کی ہوں، لیکن سب سے بڑی باتیں جو ہیں وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہے کہ عالمی سرمایہ داری نظام خود ہل گیا ہے، اور وہ ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ بکھر جائے گا، ٹوٹ جائے گا، لیکن بالآخر چند دنوں کے بعد ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ بکھرنے والا تو نہیں ہے، کمزور ضرور پڑا ہے۔ تو جو کمزور پڑا ہے اس میں ہماری کنٹریبیوشن کتنی ہے، اور ہم متبادل کے طور پر کیا چیز آج دنیا کو پیش کرنا چاہتے ہیں جو اس سرمایہ داری نظام کے سامنے کھڑی کر دیں۔ ہمارے اپنے ملک کے اندر، ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر 3 4 5 6 7 کمیونسٹ پارٹیاں ہیں، بائیں بازو کی دوسری قوتیں موجود ہیں، ٹریڈ یونینز موجود ہیں، یہ سب لوگ موجود ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے 1 1.5 سال 2 سال کے دوران میں جو واقعات ہوئے، ان کا رد عمل یا ان کے بارے میں رسپانس جو ہے وہ اس طرح سے موجود نہیں ہے جیسے یورپ میں پچھلے زمانے میں ہوتی تھی۔ یہی اسپین ہے جس میں سے یہ وبا اٹھی، لیکن اس سارے کے باوجود اس اسپین میں وہ طاقت اور قوت نہیں ابھری جو ایک زمانے میں ہوتی تھی بائیں بازو۔ تو سوچنے کی بات تو یہ ہے، اور میں اپنے دوستوں سے جو یہ سارے کام کرتے ہیں اور بڑا قیمتی کام کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس طریقے سے اکٹھا کرتے ہیں اور بات چیت کرنے کا موقع دیتے ہیں،
کہ उनसे ये कहें दरख्वास्त करूं कि बैन अवी तौर पर हमारे जो दोस्त मौजूद हैं बाएं बाजू के वो और ख़ुद हमारे अपने मुल्क के अंदर हमसाया मुल्क के अंदर जहाँ कम्युनिस्ट पार्टियां मौजूद हैं, इनसे कोई राब्ता कायम करने के बाद हमारे इर्द गिर्द की सूरत हालात जो है उसके गुफ्तगू की जाए और ये पता किया जाए कि हमारा अपना रास्ता अब क्या है। सरमायादारी निज़ाम को जो धचके लगने थे वो लगे, लेकिन चूंकि मुतबादल इतनी कुव्वत मौजूद नहीं है कि उसको उखाड़ के फेंक दे जो हमारी ख्वाहिश है, इसलिए वो खड़ा रहता है। और मुतबादल जो है वो हम क्या बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं, ये मेरा सवाल है। और मेरा सवाल ये भी है कि हम जो बाएं बाजू के लोग हैं, हम अपने आप को मार्क्सिस्ट कहते हैं। क्या कार्ल मार्क्स उस जगह पे खड़ा है जिस जगह पे उसने मैनिफेस्टो दिया था, यानी कि 19वीं सदी के वस्त में या 18वीं सदी के शुरू में या किसी ज़माने में? इस 21वीं सदी के ज़माने में इंटरप्रिटेशन सोसाइटी अब क्या है, कौन करता है, कौन ऑथेंटिक है जो ये कहता है कि ये मार्क्सी रास्ता है जिसके हमें चलना चाहिए। आलमी सतह पर हम किस से जुड़े हुए हैं एक कुव्वत बनाने के लिए? क्या हम इनकलाब करना चाहते हैं? अब ये जो इनकलाब करना चाहते हैं वो कैसा होगा, कि कौन सी कुव्वतें जो हैं वो बरसरे अमल होंगी? किसी की मौत के ऊपर उसका नौहा पड़ना जो है बहुत अच्छी बात है, और मैं जाहिर है कि मैंने खुद इस बात के इंतज़ार में हूँ कि कोई ऐसे नौहे पड़ेगा मेरे बारे में, लेकिन मेरी अपनी ख्वाहिश जो है वो ये है कि इससे बढ़कर बड़ी बात करने की जिम्मेदारी आप कबूल करें। हमारे परवेज़ फ़तेह साहब, हमारे सारे साथी जो दूसरे बैठे हैं, जो उम्र में मुझसे बहुत छोटे हैं, लेकिन क़ुव्वत और ताकत में और अमल करने की जो एक इस्तात है उसमें बहुत आगे हैं। मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि ये इश्यूज़ हमारे सामने हैं आलमी सतह के ऊपर, अपने अपने मुल्कों के अंदर, कि क्या तरीका है अपने समाज को और आलमी को सूरत हालात को बदलने का। ऐसे वक्त में जबकि सरमायादारी निज़ाम खुद अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता और मुतज़लज़ल है और टूटने की तरफ जा रहा है, लेकिन वो टूटता नहीं है पूरी तरीके से। उसको एक धक्का देने वाला कौन है, वो कुव्वतें कौन हैं, कैसे बनेंगी, इस पर भी परवेज़ फ़तेह साहब और मेरे दोस्त जो हैं कोई गुफ्तगू करें और उसका कोई वसीला ढूंढें, क्योंकि देखें हम आहिस्ता आहिस्ता एक तरीके से अपनी इन गुफ्तगुओं के ज़रिए से फैले हुए हैं। अवामी वर्कर्स पार्टी नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ इंग्लैंड एंड सो एंड सो फोर्थ, लेकिन हकीकतन सुकड़े हुए। क्योंकि मैं अपने मुल्क में नहीं देख रहा हूँ कि मैं अपने मुल्क की एक कमज़ोर रजत पसंद ताकत और क़ुव्वत जो हमारे सरों पर मुसल्लत हो जाती है या कर दी जाती है बार बार, उसको उठा कर नहीं बाहर फेंक सकता। तो कैसे होगा? 7 कम्युनिस्ट पार्टियां या बाएं बाजू की पार्टियां हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं, बड़ी ट्रेड यूनियंस मौजूद हैं, बड़ा काम उन्होंने किया है, मुल्कों के अंदर, सूबों के अंदर हुकूमतें चलाई हैं, लेकिन आज वो एक नहायत रजत पसंद क़ुव्वत के सामने खड़ी हैं और एक उनको मुस्तक़बिल का रास्ता जो है वो नज़र नहीं आता। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सवालात हैं इनका जवाब देना और इन पर बहस करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और इस वक्त मुझे बहुत खुशी है कि इस फोरम के ऊपर बहुत सारे दानिश्वर ऐसे मौजूद हैं जो उम्र में हमसे सोचे हैं मगर अकल से बहुत बड़े हैं, और वो सारी ये बातें करेंगे। हुसैन नकी और मैं तो कुछ ना कुछ अपनी उम्र के हिसाब से गुफ्तगू करते रहेंगे, लेकिन जो दूसरे ताज़ा लोग मौजूद हैं हम चाहते हैं कि उनके साथ भी गुफ्तगू हो
اور اس کا بھی بندوبست کیا جائے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اور آپ کے سوالات اتنے اہم، اتنے قیمتی ہیں، جو ہم سب کے لیے سوچنے کا، منظم ہونے کا ایک موقع دے رہے ہیں اور دعوت دیتے ہیں کہ ہم ذمہ داری سے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں. اور جو جو سوالات آپ کر رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے جو ہم اب رستے میں ہیں. آپ لوگوں نے جہاں تک جدوجہد کو لے کے آئے ہیں، اب ہمیں آگے لے کے جانا ہے. یقیناً ہم اس پہ بعد میں بھی سیمینار کریں گے اور اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی یہ سوالات رکھیں گے اور اس کو آگے لے کے جائیں گے. بہت بہت شکریہ. اب میں صنوبر ناظر کو دعوت دوں گی، جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، نیوز پیپر ہم سب اور دوسرے اخبارات میں لکھتی ہیں. آج ہمارے ساتھ آئیے رحمان صاحب کے ساتھ گزرے وقتوں کی یادیں شیئر کریں گی. صنوبر ناظر پلیز آئیے. بہت شکریہ. نظر صاحبہ سب کو تاکید کرتے جائیں، ٹائم کا خیال رکھیں. 5 منٹ اپروکسیمیٹ. جی آئیے رحمان صاحب کے بارے میں ظاہر ہے اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں تو میرے لیے تو چھوٹا منہ بڑی بات ہے، لیکن ظاہر ہے ان سے ایک تعلق تو رہا ہے بہرحال. اور وہ ظاہر ہے آئیے رحمان کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ ان کی شخصیت کے بہت سارے پہلو تھے، لیکن جو ان کے جو ادوار رہے ہیں ان کی زندگی کے، جو بہت نمایاں رہے، جس میں ان کا پہلا جو دور تھا صحافت وابستگی، وہ پہلا دور جو ان کا گزرا، جس طرح کی انہوں نے صحافت کی، اس وقت سارے ہی حسین نقوی صاحب موجود ہیں، یہ سارے جو حضرات ہیں، انہوں نے جو کام کیے ہیں ملک کے لیے یا صحافت میں، وہ سب کو ہم سب جانتے ہیں. دوسرا جو ان کا کام تھا کہ جو وہ HRCP کے ممبر، یہی جو انہوں نے فاؤنڈنگ میں تھے ممبر، اور انہوں نے جس طرح سے اس میں آزادی رائے اور صحافت کی آزادی کے لیے جو کام کیا، وہ بہت نمایاں تھا. میرا جو ان سے تعلق بنا 1998 میں، جب پاک انڈیا پیس فورم میں نے اپنا انرول کروایا، تو وہاں وہ اکثر پائلر کی جو وہ رکھتے تھے کرامت علی اور کٹی صاحب، تو وہاں ان سے میری سرسری ملاقاتیں رہیں. لیکن جب 2000 میں ہمارا ایک ڈیلیگیشن، جو کہ سب سے بڑا پاک انڈیا پیس فورم کا ڈیلیگیشن تھا، جو کہ 2000 میں ہم گئے بنگلور میں 3 دن کی کانفرنس کے لیے، تو اس میں جو ان کے ساتھ جو ایک ذاتی تعلق بنا، وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی ہوں. اور وہ اس وقت چونکہ میں اور میرے ہسبینڈ ہم اپنی بچیوں کو بھی لے کے گئے، تو اس وقت میری 2 بیٹیاں تھیں جو کہ 4 اور 6 سال کی عمر کی تھی. تو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں تو وہ بہت اپریشیٹیبل ایک قدم ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو بھی ایسے سیمینار میں لے کے جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے وہ ایک بڑا لمبا سفر تھا. تو ہم کراچی سے تھے، تو ہم کراچی سے گئے، رحمان صاحب اور دوسرے لوگ، وہ جب ہم ممبئی ایئرپورٹ پہ سب ملے، تو پورا دن ہمارا بہت تھکاوٹ کا تھا. اور اس کے ساتھ تو وہ مجھے بار بار آ کے پوچھے، جبکہ میری کوئی ان سے کوئی ذاتی دوستی نہیں تھی یا وہ، لیکن وہ بہت میرا خیال رکھ رہے تھے. اس کے بعد جب ہم رات کے کوئی 12 بجے راجدھانی ایکسپریس میں بیٹھے، تو ظاہر ہے میں اس وقت 23 سال کی تھی، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تم بھی چلی جاؤ، بچیوں کو یہاں سلا دو اس کوپے میں، ہم سارے بوڑھے لوگ ہیں، تو تم جاؤ اپنے منچلوں کے ساتھ ذرا سا ہلا گلا کر دو. تو میں نے ایک لمحے کو سوچا کہ ہاں، دل کیا میرا کہ میں جاؤں اپنے ہم عمر لوگوں کے ساتھ، لیکن پھر میں نے سوچا نہیں، اب میں بھی تھکی ہوئی ہوں، چلو انہی کے ساتھ. لیکن شاید میں آج کہتی ہوں کہ حلفیہ کہتی ہوں کہ وہ میرا فیصلہ ایک میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا میری لائف کا، کیونکہ 23 سال کی عمر میں 2 بچیوں کی ماں تھی میں، اور ظاہر ہے آپ نے دنیا کو اس طرح سے نہیں دیکھا ہوتا ہے، سماجی اور سیاسی شعور اتنا نہیں تھا. تو اس رات اس میں سارے کرامت علی صاحب، شرافت علی صاحب، BM کٹی صاحب، BM نقوی صاحب، یہ سارے ہی لوگ تھے، مسعود اشر صاحب، اور بھی کئی لوگ تھے. تو لیکن ظاہر ہے اس کا سارا جو نچوڑ تھا وہ ہمارے آئیے رحمان صاحب تھے. اور وہ پورا وقت انہوں نے، یعنی ایک طرح سے انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بچی ہمارے ساتھ ہے، اور یہ تو انہوں نے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کس طرح سے انہوں نے مجھے ایز اے مدر یا بینگ اے وومن انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ
ایک ماں کے لیے, کیونکہ وہ ظاہر خواتین کے حقوق کے لیے لڑتے رہے, اقلیتوں کے لیے لڑتے رہے, تو ظاہر انہوں نے جو مجھے کہا کہ ایک ماں کا جو سب سے بڑا رول ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے بچوں میں سیاسی سماجی شعور دینا. اور ظاہر ہے بہت پوری رات ہماری ان سے باتوں میں ہی گزری, اور یعنی کہ کوئی میچ ہی نہیں ہے. اور ہم جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں تو ہم تو جیسے لگتا ہے نا کہ ہم بالکل ان کے جانے کے بعد بالکل اکیلے ہو گئے, جیسے لگتا ہی نہیں, کیونکہ اب ویسے ہی بہت بانجھ ہو گیا ہے یہ معاشرہ اور جو حالات ہیں جو جس طرح کے. تو ان کا جو انداز تھا بہت ہمبل تھے, بہت معصوم تھے, لیکن للکارنے والی ان کی ایک انداز ہوتا تھا, ایک ان کے اتنا ٹھہراؤ تھا کہ یقین نہیں آتا تھا کہ یار اتنے یہ سافٹ لہجے میں یہ اس طرح بھی للکار سکتا ہے کوئی انسان. تو رحمان صاحب. اور پھر دوسری جو اہم بات جو میں کہنا چاہوں گی کہ کیونکہ پھر ہم انگلینڈ چلے گئے تھے, تو جب میں کراچی, اس وقت 2 بچیاں تھیں جب ہم 2000 میں گئے, تو پھر 2001 میں میری تیسری بیٹی ہو گئی, اور پھر پتہ چلا کہ رحمان صاحب کراچی آئے ہیں. تو ہم چلے گئے پائلر کے دفتر میں میٹنگ میں, تو وہاں انہوں نے مجھے دور سے دیکھا, پہچان گیا اور کہنے لگے کیسی ہو. تو میں نے کہا میں ٹھیک ہوں. تو بچیاں نہیں تھی ساتھ میں, تو کہنے لگے کہ بچیاں 2 ہی ہیں, کہاں ہیں. تو میں نے کہا 3 ہو گئی ہیں. تو کہنے لگے, انہوں نے مجھے آج بھی ان کا وہ جو وٹینس تھی ان کی, انہوں نے کہا کہ اچھا بے نظیر ہی پہلے 2 کیا کرتی تھی, پھر اس کے بعد اس نے 3 کرنا شروع کر دیے تھے. تو ہی واز لائک ویری لائیولی پرسن ان اے سینس کہ وہ اپنے کم عمروں کے ساتھ بھی کس طرح سے انٹریکٹ کرتے تھے. تو اب تو ظاہر ہم بھی سیاسی طور پہ اب اتنا جانتے ہیں کہ اب لگتا ہے کہ ان کے بغیر نہیں چل سکتا. پھر تیسری جو اہم بات ہے جو میں کہنا چاہوں گی کہ آنے کے بعد میرے گھر وہ 2-3 دفعہ آئے, ان سے جب بھی کہا میں نے تو بہت آرام سے انہوں نے کہا ہاں بیٹا میں آؤں گا. تو جب لاسٹ ٹائم آئے میرے گھر تو کہنے لگے کہ تم اب یہیں شفٹ ہو گئی ہو لگتا ہے. میں نے کہا جی بس یہ گھر لے لیا ہے. تو کہہ رہے ہیں ہاں بیٹا ہم نے تو گھر پوری زندگی نہیں بنایا, کرائے کے گھروں میں دھکے کھاتے رہے, بس اب بیٹوں نے اپنا بنا لیا ہے تو اب اپنا گھر ہوا ہے. ان کے انتقال پہ مجھے ایک لمحے کو خیال آیا کہ انہوں نے نہ اپنا گھر بنایا, نہ کوئی اپنا اس طرح کا کوئی بینک بیلنس یا اسٹیٹس. وہ بہت کچھ کر سکتے تھے, بہت پیسہ بنا سکتے تھے, لیکن انہوں نے کرائے کے گھروں میں دھکے کھائے, جس طرح بھی رہے. تو لیکن ان کی کیا فرق پڑ گیا ان کو. لوگ آج ہم ان کو بیٹھ کے یاد کر رہے ہیں انٹرنیشنلی, نہ صرف پاکستان میں, پوری دنیا میں لوگ ان کو جس طرح یاد کر رہے ہیں. کوئی نہیں جانتا کہ ان کا اپنا تھا, کرایہ کا گھر تھا, ان کے پاس کون سی گاڑی تھی. تو یہ چیز ایک اٹس اے لیسن فار ایوری ون کہ وہ جس طرح کے انسان تھے, ایک ہمت اور ایک لگن چاہیے, کیونکہ اس ملک کا حال ہم آپٹمسٹک تو ہیں لیکن ظاہر ہے بہت برا ہے. دور سے بیٹھ کے شاید اتنا نظر نہ آتا, لیکن ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں تو کبھی کبھی بڑی نا امیدی ہوتی ہے, اور ان کے جانے کے بعد بہت نا امیدی بھی ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ سنوبر. ابھی چونکہ واقعی وقت کا بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ 8 بجے اور ساتھیوں نے دوسری جگہ پہنچنا ہے, تو میں بلاؤں گی, دعوت دوں گی اعجاز سید صاحب کو. سول رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, کیلیفورنیا میں رہتے ہیں, انہوں نے آئی رحمان صاحب کے ساتھ ویو پوائنٹ میں بھی کام کیا ہے. آئیے سنتے ہیں اعجاز سید صاحب. شکریہ نظر, سب کو سلام. یہاں بہت محترم موجود ہیں دوست, مینٹور میرے حسین نقی صاحب سے ابھی لاہور میں بڑی طویل ملاقات ہوئی. بٹو صاحب سے میں یہ کووڈ کی وجہ سے اس کے ڈر سے نہیں مل پایا. بٹو صاحب آپ کو بھی سلام. ویو پوائنٹ جب شروع ہوا 73-74 میں, تو امین صاحب مجھے وہاں لے گئے تھے, میں وہاں کام کرنا شروع کر دیا. آئی رحمان صاحب اس زمانے میں باقاعدگی سے وہاں کام نہیں کرتے تھے, لیکن آئی رحمان صاحب باقاعدگی سے ویو پوائنٹ میں لکھتے تھے. اور میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی بالکل آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے. جی بہتر. یہ 74 کا ٹائم ہے, اور اس زمانے میں ویو پوائنٹ میں جو ریگولر اسٹاف تھا اس میں مظہر صاحب جو مالک بھی تھے, چیف ایڈیٹر بھی تھے, وہ ہوتے تھے.
اور اس کا کیمپس جو تھا جہاں تھا لارنس روڈ پر، وہاں وہ 2 کمرے میں ہم بیٹھتے تھے. ایک کمرہ مدر صاحب کا تھا اور ایک کمرے میں امین مغل صاحب جو ایڈیٹر تھے، اور میں جو سب کچھ تھا، سب ایڈیٹر، ہر شے کا سارے کام کرتا تھا. اور پارٹ ٹائم وہاں مرزا ظفر اقبال اور مرزا طاہر آتے تھے پاکستان ٹائم میں 2 بجے کام ختم کر کے. تو وہ پارٹ ٹائم 2-4 گھنٹے کرتے تھے. پرماننٹ ہم لوگ ہوتے تھے، اور جس میں امین صاحب تھے، میں تھا، اور نظام صاحب تھے جن کو آپ میں سے بیشتر لوگ جانتے ہیں. نظام صاحب ریفرنس سیکشن سنبھالتے تھے. رحمان صاحب باقاعدگی سے آیا کر، اس زمانے میں وہ نیف ڈیک بھی چلا رہے تھے. تو وہ جب آتے تھے تو میرے لیے بڑی حیرانگی ہوتی تھی کہ میں اس وقت، میری عمر 20 سال تھی، کہ وہ وہاں بیٹھ کے، اب وہاں وہ 2 کرسیاں ہماری تھی، 2-3 کرسیاں وہ مہمانوں کے لیے ہوتی تھی. تو اسی ایک کرسی پہ بیٹھ کے وہی وہ اپنا وہ کالم لکھتے تھے. تو میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات ہوتی تھی کہ یہ ہمیں بڑی مشکل ہوتی تھی کہ یعنی مجھے کہ اب مدر صاحب نے کہا ہے یہ لکھنا ہے، تو اب اس پہ وقت لگتا تھا. رحمان صاحب آتے تھے، بیٹھتے تھے، اور چائے بھی پی رہے ہیں، گپ شپ بھی لگا رہے ہیں، اور وہی بیٹھے بیٹھے وہ کالم جو ہے وہ لکھ دیتے تھے. اور وہ فوراً دوسرے کمرے میں اپنا مدر صاحب کے ساتھ پاس چلا جاتا تھا. اور کوئی ایسی کبھی لمبی چوڑی اس کے اندر ایڈیٹنگ کی کبھی ضرورت میں نے نہیں دیکھی پڑتی کہ کوئی اس طرح سے کبھی ضرورت پڑی ہو. اور یہ یعنی تعلق جو تھا ان سے میرا اس زمانے میں ویو پوائنٹ کے حوالے سے اس طرح سے تھا کہ وہ باقاعدگی سے وہاں لکھتے تھے. میں 77 میں پاکستان میں نے چھوڑ دیا تھا، تو اس کے بعد رحمان صاحب باقاعدگی سے وہ ویو پوائنٹ کو انہوں نے سنبھالا. تو پھر اس کے علاوہ میرا ان سے تعلق رہا وہ یہاں کشمیر کی یہ جو ایک تھی ٹریک 2، اس پہ امریکہ آتے رہتے تھے، تو اس پہ کیلیفورنیا بھی آ جاتے تھے میرے پاس. تو ایک تعلق ہے جو ویسے تو وہ 69 سے جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ آزاد اخبار میں وہاں دوست تھے جاتا تھا. تو رحمان صاحب کو وہاں دیکھا ضرور تھا میں، کوئی ایسی واقفیت نہیں. یہ محبت جو ہے وہ شروع ہوئی اس 73-74 کے پیریڈ میں، اور وہ قائم رہی. ابھی میں 6 مہینے پاکستان میں رہا ہوں، اور ابھی چند دن پہلے واپس آیا ہوں کیلیفورنیا. تو میری خوش قسمتی ہے کہ پہلی ملاقات میری وہاں پہنچنے کے دوسرے دن ہی ان سے ہو گئی. ایک دوست ہے، ان کی بیٹی کی شادی میں وہ آئے تھے، اور طے ہوا تھا کہ میں جو ہے وہ وہاں دفتر ریمن رائٹ کے دفتر پہنچوں گا اور ان سے ملاقات جو ہے وہ باقاعدہ ہوگی. وہ نہیں ہو پائی، لیکن یہ خوشی ہے مجھے کہ میں وہاں جو ہے ملاقات ان سے ہوئی. بلکہ ساتھ بیٹے بھی موجود تھے. میں نے رحمان صاحب کو کہا کہ یہ مشکل ہے، آپ اب 90 سال کے ہیں، آپ کی یہ جو یعنی جسمانی اور ادروائز جو صورتحال ہے اس میں تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ اشر صاحب جو ہے اصل میں والد ہیں. وہ اتنی بہتر حالت میں تھے. رحمان صاحب سے تعلق کے حوالے سے، اور ابھی جو بنٹو صاحب نے بہت سارے سوال اٹھائے ہیں ان کے حوالے سے، میں اس مختصر وقت میں وہ 1-2 باتیں کرنا چاہوں گا اگر اجازت ہو پرویز صاحب، نصرت صاحبہ. وہ گو کہ نہیں ہو سکتی اس مختصر وقت میں، لیکن میں صرف یہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میرے لیے ایک ہمیشہ تھوڑی سی ایک حیرانگی تھی، خاص طور پہ اس عمر میں جب یہ کی بات کر رہا ہوں. تو اگر آپ رحمان صاحب کے سیاسی سفر کو پاکستان کی
तारीख के तनाजुर में रख के देखें तो हम देखते हैं कि 57 में तकरीबन जो है वो तमाम लेफ्ट इकट्ठा होता है एक प्लेटफॉर्म पे और वो कहलाता है नेशनल अवामी पार्टी का प्लेटफॉर्म। और उस प्लेटफॉर्म के जो अहदाफ थे, जो उसका मिशन था, उससे आप सब वाकिफ हैं कि वो बड़े हाई लेवल और ब्रॉड थे। वो मिनॉरिटीज का इशू, पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का इशू, लेबर, ये तमाम जो अहदाफ उसके थे वो हम देखते हैं कि 57 से 71 तक ये प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के लेफ्ट और पाकिस्तान के सेकुलर नेशनलिस्ट का प्लेटफॉर्म रहा। और उसके जो ये अहदाफ थे, एक जमहूरी कोशिश पाकिस्तान में जो वो हुई 57 से जब तक के मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं बन जाता। इसके बाद जो वहाँ एक हम फ्रेगमेंटेशन देखते हैं लेफ्ट के अंदर के वो हो जाती है और कई पार्टियां जो हैं वो बन जाती है। मैं खुद जो है वो उस वक्त एक नौजवान के तौर पे मेरा ताल्लुक रहा है। मेरे उस्ताद भी यहाँ हैं, बटो साहब बैठे हैं, हुसैन नकी साहब मौजूद हैं यहाँ। मैं ये इस तरह से देखता हूँ कि रहमान साहब की जो स्ट्रेंथ थी सियासी, उनकी जो बसीरत थी सियासी, उसकी बुनियाद मैं इस तरह से देखता हूँ, जो मेरे लिए उस वक्त ताज्जुब होता था मुझे कि भाई सब लोग यहाँ, कोई वर्कर पार्टी है, कोई बलूचिस्तान पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, इतनी पार्टियां हैं, ये किसी पार्टी में नहीं है। और उस सवाल का जवाब मुझे इस तरह से समझ आता था कि ये जो उन्होंने जो सफर उन्होंने शुरू किया 50s से, और जो सफर सिर्फ रहमान साहब का नहीं, पाकिस्तान के तमाम लेफ्ट का है, जो मैनिफेस्टो होता है नेशनल पार्टी की शक्ल पे, और उसका जो मिशन और जो उसके अहदाफ थे, वो काम है जिस के साथ रहमान साहब की एक मुकम्मल कमिटमेंट इस तमाम अरसे में रही। और गालिबन यही कमिटमेंट पूरे 10 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। आप लोग टाइम मैनेजमेंट कब सीखेंगे? ठीक है, मैं शुक्रिया नबी साहब, मैं ये जाहिर है कि लंबी गुफ्तगू थी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आखिरी जो बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो उनकी स्ट्रेंथ आ रही है कि वो उस फ्रेगमेंटेशन का विक्टिम कभी नहीं बने। और मैं सिर्फ ये नहीं, उनका हवाला नहीं, और भी लोग हैं, हुसैन नकी साहब भी यहाँ मौजूद है, वो कभी उस जो तकसीम दर तकसीम है उसमें मुनक़सिम नहीं हो पाए, और उन्होंने अपने आप को मुनक़सिम नहीं होने दिया। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी उनकी स्ट्रेंथ थी, और ये जो अहदाफ थे उस पे उनकी नजर हमेशा रही। बहुत शुक्रिया। और ये वो लेसन है जो हमारे लिए है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है आपकी। और मेरे ख्याल में जो हुसैन नकी साहब ने कहा है ना, टाइम मैनेजमेंट, वो बहुत जरूरी है। और मैं सलाम पेश करती हूँ आपको। और हुसैन नकी जी एंड हारिस खलीक को 8 बजे कहीं जाना है, मैं इनको पहले बुलाऊंगी। और टाइम का हमें ख्याल रखना है। बहुत मुश्किल होती है जब कोई बात कर रहा होता है तो उसको रोकना, लेकिन आप खुद ही प्लीज ख्याल रखिएगा। माना कि इस जहां को ना गुलजार कर सके, कुछ हार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। हुसैन नकी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तरक्की पसंद सहाफ़ी, अदीब, इंसानी हुकूक के अलमदार, और सबसे अहम बात है कि आइए रहमान साहब के करीबी दोस्त। इनको जितना सुना जाए कम। आइए और प्लीज अपनी यादें शेयर करें।
कर ले तो फिर जी देखिए, एक तो यहाँ चूंकि आबिद साहब भी बैठे हैं और मैं भी बैठा हूँ, तो मेरे लिए ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि मैं कहूँ कि रहमान साहब का किसी एक पार्टी से ताल्लुक नहीं था। रहमान साहब का भी एक पार्टी का पाकिस्तान में कई लेफ्ट पार्टीज बनी, और उसमें एक पार्टी से अगर आबिद मंटो साहब का ताल्लुक था तो एक पार्टी से रहमान साहब का भी ताल्लुक था। अब ये बात है कि एक पार्टी उसके उनका जाहिर है कि एक पॉलिटिकल जो वो था वो अवामी नेशनल पार्टी थी या नैब थी, नेशनल अवामी पार्टी, जो वली खान के साथ थी। और ये क्योंकि ये तारीखी चीज़ें हैं, इनको इस तरीके से नहीं खल्त करना चाहिए, और वो एक तरीके से वो उससे करीब थे। तो इस जुमला मुतरज़ा के बाद ये है कि रहमान साहब, ये सही है कि जो एक मार्क्सिस्ट पाकिस्तान में या सब कॉन्टिनेंट में एक मार्क्सिस्ट होने के लिए कुछ बाज़ बुनियादी बातें समझाई जाती थी। उसमें से एक ये था कि आप जिस भी फील्ड में हो उसमें आप एक्सेल करें। ये मैंने बार बार रिपीट किया है, और रहमान साहब ने वाकई उसमें एक्सेल किया, लिखने में, ऑर्गेनाइजेशन में, और लोगों को इकट्ठा करने के लिए जो भी कोशिश होती है। और HRCP इसके बावजूद कि बहुत ही हमेशा NGO के तौर पे अंडर अटैक रही, लेकिन उन्होंने ये बहुत बर वक्त सोचा कि भाई अब हम लोग वो काम नहीं कर सकते तो ये तो करें ना, जो हम कर सकते हैं वो तो कर सके। मुझे याद है मुल्तान में उनके घर पे जो मीटिंग उन्होंने की, जिसमें वो मुझे साथ भी ले गए थे, तो ये किया। और HRCP ने जाहिर है पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी के ऊपर एक इम्पैक्ट कायम किया। और जहाँ तक अब देखिए, अभी आज इंडिया के इलेक्शन हुए हैं कई स्टेट्स में, तो वहाँ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट केरला में कामयाब हुआ है, और लेफ्ट जो बंगाल में था वो तकरीबन यानी बिल्कुल ही नाकाम हुआ। उसकी वजह यह है कि अब मैं यानी मंटो साहब के होते हुए आबिद साहब के मैं ये कैसे कहूँ कि मैं रिमाइंड कर रहा हूँ कि लेनिन ने 1905 में जो स्ट्रगल थी उसमें उन्होंने दो तीन चीज़ों पे जोर दिया था। उसमें एक तो ये था कि पॉलिटिकल पार्टीज बनाने की इजाज़त दी जाए, ज़ार तो ये नहीं चाहते थे, और दूसरे बात ये था कि पार्लियामेंट बनाया जाए। हम लोग मतलब इस तरीके से वो रह गए कि बहुत लेट ये सोचा गया पाकिस्तान में कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो और किसी तरीके से एक डेमोक्रेटिक फ्रंट बने। और लेकिन ये कि जब भी मौका हुआ उसमें मतलब रहमान साहब ने उसमें बहुत कंट्रीब्यूट किया कि लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने आप को मुज्तमा करें, अपनी क़ुव्वत को, और कुछ ना कुछ करे। पाकिस्तान ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तो बहुत ही, मैं समझता हूँ पहले दिन ही बनने से भी 2 दिन पहले, जिस दिन कायद आज़म की तकरीर हुई, उसके अगले ही दिन उनको जो इस्टेब्लिशमेंट था उस वक्त ब्यूरोक्रेसी सरबराह था चौधरी मोहम्मद अली, उसने उसी दिन उनकी तकरीर को एडिट करने की कोशिश की थी। व्यू पॉइंट ही में ये छपा सबसे पहले बार। तो ये हमारे यहाँ तो ये जाहिर है कि ये कोशिश हुई। अब जहाँ तक रहमान साहब का ताल्लुक है, जैसे मैंने कहा, उन्होंने एक तो एक्सेल किया, दूसरी बात ये थी कि आप लोगों में शामिल हो, तो उसमें जाहिर है कि उसके लिए आपको एक तो अपने तकब्बुर या मिडिल क्लास की जो और आलाइशें हैं उनसे थोड़ा अपने आप को वो कराना होता है, तो उनमें उसका नामो निशान नहीं था। और वो एक जो उसके लिए एक इनकिसार की ज़रूरत थी, ये दोनों चीज़ें उन्होंने की।
इसलिए वो एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थे। कोई तमाम यानी हाई फिक्र, अगरचे स्टेट ने उनकी इस कैपेसिटी को रिकॉग्नाइज नहीं किया, क्योंकि ये स्टेट तो उससे भी ज़्यादा ऑब्सक्योरेंटिस्ट और रेट्रोग्रेसिव और प्रिमिटिव होती जा रही है, जो आज से 100 साल से भी ज़्यादा पहले या 50 साल 60 साल पहले, मुझे याद है कि डीगाल से जब कहा कि इसको साख्त को पकड़ लें, तो उन्होंने कहा कि क्या बकवास कर रहे हो, तो अरे साख्त तो इस फ्रांस, तो पाकिस्तान जो है उसमें मतलब यानी मैं समझता हूँ कि कुछ जो ऐसी पर्सनैलिटी होती हैं जो आपके आप समझिए जो आपका कौमी यानी वो है इतिहास, उसको सही तौर पे न सिर्फ समझती हैं बल्कि उसके लिए जाहिर है कि अपने तमाम क़ुव्वत, आप देखें कि रहमान साहब को फालिज हुआ, इसके बावजूद उन्होंने, और पूरी एक साइड हो गई थी, उन्होंने उल्टे हाथ से लिखना शुरू किया और उसके बाद जब थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ तो दूसरे, और उन्होंने अपने आप को रिकवर कर लिया। अभी ये इंतकाल से पहले भी उनके ज़ाहिर लेफ्ट साइड के ऊपर वही दोबारा से टांग वांगने काम करना काफ़ी छोड़ दिया था, बल्कि जिस दिन उन्होंने कॉलम लिखा, क्योंकि मैं पढ़ने के बाद उनसे उनका कॉलम डिस्कस करता था, तो मैंने कहा कि रहमान साहब कहने लगे कैसे सैयद मुझे वही सैयद कहते थे, क्योंकि हम और वो दोनों हुमायूं, हमारे बुजुर्ग हुमायूं के ज़माने में हिजरत करके आए थे हुमायूं के साथ रिंद बलोच और सादात, जो बारहा में औरंगजेब ने निकाल के फेंक दिया था, तो उनका ताल्लुक हसनपुर से था और हमारा पिंगोड़ से। हमारे बुजुर्ग बहुत पहले आ गए, वो 47 में वहां से आए, लेकिन 60 से तो ज्यादा, कई दर्जन तो उनके बिल्कुल करीबी आइज़ा शहीद हुए, और उसके बाद उनकी ट्राइब के जो लोग वहां पे थे वो उन्हीं की 1000 या 2000 जितने भी थे सब उन्हीं के आ गए थे और वो वहाँ मारे गए। लेकिन इसके बावजूद आप देखें, अभी अमर्त्य सेन ने उनको जो बात हुई तो उसमें उसने जाहिर इन चीज़ों को का जिक्र किया गया, और जहाँ भी दुनिया में कहीं रहमान साहब के वाकिफ हैं लोग, और जहाँ भी वो गए, या साउथ एशिया में तो सभी जगह उनको, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें उनको लिखने वाले लोग ना हो। तो ये एक ऐसी शख्सियत थी जो आपके माशरे का एक ज़मीर है, ऐसे होते हैं लोग माशरों में, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का ज़मीर रहमान साहब। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, पाकिस्तान का ज़मीर। आइए रहमान, क्या बात है। अभी मैं बुलाऊंगी हारिस खलीक मोहतरम को, और जो कि तरक्की पसंद शायर हैं, अदीब हैं, जनरल सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हैं, और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया नुज़रत और परवेज़ साहब। आपने रहमान साहब के बारे में बहुत तफसील से गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन बड़ी मेरे लिए सादत की बात है कि मिंटो साहब और नकी साहब बात कर चुके हैं, और मिंटो साहब ने ज़रा एक आलमी मंजरनामा जो सियासी है और उसका हमारे मुल्क पर असरात, और जाहिर है कि वो जो सवालात हैं वो सवालात अपनी जगह खुद एक मिशल राह की हैसियत रखते हैं, उन पर गुफ्तगू होनी चाहिए। मुझे यकीन है कि आपका फोरम इन सवालात पर आइंदा गुफ्तगू करेगा। आज जाहिर है कि उसका न वक्त है और न उस तरह से मौका है, चूंकि हम यादगारी तकरीब में हैं। और नकी साहब ने उनके इंकिसार की बात की, मैं यहीं से बात शुरू करता हूँ कि इंकिसार के साथ साथ और जरा सा हट के बात करता हूँ, चूंकि वो बातें जिनसे जो की गई हैं उनसे जाहिर है कि मुझे 100% इत्तफाक है, और जो उनकी जद्दोजहद और बहैसियत एक अखबार नवीस के, बहैसियत एक ट्रेड यूनियनिस्ट के, इंसानी हकूक के दफाकार के, और एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल के, एक मार्क्सिस्ट पब्लिक इंटेलेक्चुअल के,
ایک مارکسی دانشور کی حیثیت سے، اس پہ تو آپ نے بات کی. رحمان صاحب انکسار کے ساتھ ساتھ جو ان کی ایک مقبولیت کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، مطلب میں آپ سے بالکل ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو اس وقت اب تک جو ان کے ریفرنسز ہو چکے ہیں اس میں سے یہ 27واں ریفرنس وہ ہے جس میں میں موجود ہوں، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. یعنی پاکستان کے طول و عرض میں اور امریکہ میں، برطانیہ میں، کینیڈا میں، جہاں جہاں پاکستانی موجود ہیں، سنگاپور اور آسٹریلیا کے لوگ بھی اس میں شامل ہوئے ہیں، جو ہمارے جرمنی کے، یورپ کے تمام ممالک کے. تو اس کی مقبولیت کی دو وجوہات ہیں. ایک تو انکسار ہے ان کا، ثابت قدمی ہے، اور بزلہ سنجی ہے، مزاح ہے. رحمان صاحب انتہائی وٹی، جو، اور میرا خیال ہے سنوبر نے شاید اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ ایک انتہائی ان کی وٹ بہت جو ہے کمال کی وٹ تھی. یعنی آپ لوگ جو برطانیہ میں رہتے ہیں، چونکہ آپ ہوسٹ ہیں اس کے، تو آپ کو پتہ ہے کہ کٹنگ ڈرائی ہیومر ہوتا ہے، جو انگریزی ہیومر ایک خاص طرح کا، اس سے لے کے اور مقامی ہماری جگت تک رحمان صاحب کے ہاں وہ ایک پورا ایک ایسی کوئی یعنی کاٹدار فقرہ جیسے وہ لگاتے تھے، جملہ جیسے وہ بولتے تھے، اور اس کے بے شمار واقعات ہیں. ان میں سے کچھ کا تذکرہ لوگوں نے کیا ہے، میں نے بھی دو ایک باتیں ان کے واقعات درج کی ہیں جو کہ بہت ہی بے انتہا دلچسپ ہے، مگر وہ روزانہ کی بنیاد پر ایک وہ تھا. اور ایک جو سب سے اہم اس میں جو بات ہے ان کی مقبولیت کی، یا مقبولیت کوئی یعنی میں منفی معنوں میں یہ پاپولزم کے معنی میں استعمال نہیں کر رہا، بلکہ لوگوں کے دلوں کے قریب ہونا، جو ان کے ہم خیال ہیں ان کے دلوں پہ حکمرانی، اور جو ان کے ہم خیال نہیں ہیں ان کو بھی اس بات پر مجبور کر دینا کہ وہ ان کے عزت اور تکریم میں کوئی کمی نہ ہو پائے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے، اور جو ان سے سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے فکری اور سیاسی اور نظریاتی اختلاف کو پرسنلائز نہیں کرتے تھے کبھی. اور یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، چونکہ ہم لوگ جو مختلف سطح پہ مختلف قسم کی جو یعنی ہاسٹائل قوتیں ہیں جنہیں میں کہوں گا، ان سے جو نبردآزما ہوتے ہیں، اور جس طرح کی فرسٹریشنز کا، اور جس طرح کی ناکامیوں کا، اور جس قسم کے دباؤ کا شکار رہتے ہیں، تو ہم میں ایک بالکل ایک فطری عمل یہ ہے، فطری رد عمل یہ ہے ارادہ، کہ ہم میں ایک ذرا سی ایک تلخی پیدا ہو جاتی ہے جو کچھ ہمارے ساتھیوں میں بڑھ جاتی ہے، کچھ میں وہ ذرا کنٹینٹ. تو رحمان صاحب میں اس قسم کی تلخی کوئی نہیں تھی. تلخ وہ ضرور ہوتے تھے، تلخ نہیں ہوتے تھے، غصے میں آتے تھے اگر انہیں پتہ چلے کہ بلدیہ کی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے اور 350 مزدور زندہ جلا دیے گئے، تو رحمان صاحب کو اس پہ غصہ آئے گا بہت زیادہ. لیکن رحمان صاحب کو اس بات پہ غصہ نہیں آئے گا کہ اگر پرویز فتح صاحب نے کوئی بات ایسی کی جس سے وہ اختلاف رکھتے ہوں، چاہے وہ اس سے 100% اختلاف رکھتے ہوں، تو فکری اور نظریاتی طور پر لوگوں کو جوڑنے کا کام اور انہیں آپس میں اکٹھا کرنے کا کام، اور جو آپ نے بات کی کہ بہت ساری جو تقسیم در تقسیم کا عمل ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے جہاں لوگ یعنی یا تو بھیڑ بکریاں ہوں تو وہ تو آپس میں ہر بات پہ اتفاق کریں گی، جہاں اختلاف ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ انتظامی طور پر ہمیں ذرا اس پہ جو منٹو صاحب نے بات کی اس میں سوچنا چاہیے کہ تنظیم کے طور پر وہ تمام مسائل اگر ایک آئیڈیل صورتحال خواب ہم سب پہ یہ ہے کہ ایک ہی تنظیم کے اندر حل ہو سکیں مکاتیب فکر کے اختلاف، تو وہ تو ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن رحمان صاحب نے وہ ہر یعنی فکر کے لوگوں کو، خاص طور پر جو بائیں بازو کی یا جمہوری آزادیوں کی تحریکوں سے وابستہ لوگ ہیں، انہیں اکٹھا کرنے میں وہ جو غالب کا شعر ہے نا کہ میں تھا گلدستہ احباب کی بندش کی گیا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے دوسرا مصرع نہ ہو، اس کی تعبیر اس طرح سے نہ ہو، لیکن رحمان صاحب جو ہیں وہ گلدستہ احباب کی بندش کی گیا تھے. اور میرا خیال ہے کہ ان کے جو خیالات اور ان کی جو بہت سی چیزیں جو ہم نے ان سے سیکھی ہیں وہ گیا کے طور پر وہ رہیں گے. یعنی وہ سوچ رہے گی کہ جہاں فروعی اختلافات کو بھلا کے آگے بڑھنے کی بات کی جائے اور ذاتی پسند ناپسند اور ذاتی بغض و عناد سے مبرہ ہوا جا سکے. ایک جو چونکہ وقت کم ہے تو بہت سی باتیں تھیں جو میں نے سوچا تھا کروں گا، لیکن ایک میں بات بڑی اہم جو میں نے دیکھی ان کے ساتھ، اور مجھے بڑے اس بات کا اعزاز حاصل ہے کہ جانتا تو میں انہیں بچپن سے ہوں، 40 برس سے میرا ان کا ظاہر ہے کہ تعلق ہے، 25-30 برس سے میں ان کے ساتھ سفر کیے ہیں، کام کیا ہے بہت سارا، لیکن پچھلے چند برسوں میں جو ان کے ساتھ قریب سے کام کرنے کا موقع ملا، اس میں جو ایک پریویلیج، ایک پروفاؤنڈ پریویلیج جسے میں کہتا ہوں، وہ اس میں دو ایک باتیں جو مجھے سمجھ میں آئیں، وہ یہ کہ رحمان صاحب کے 3 پیشنز تھے، اور وہ تینوں یعنی ان کی جو 3 بنیادی میری نظر میں ناچیز رائے میں، پہلی تو بات اظہار رائے کی آزادی.
رحمان صاحب کا پہلا کمٹمنٹ صحافت اور آزاد صحافت سے تھا، اور وہ آپ کو جا بجا نظر آتا ہے، ان کی تحریروں میں بھی نظر آتا ہے، اور ان کے جو ایک پورا ایک جو ان کے ایک جس مطلب جو ان کی وارفتگی کے ساتھ جو آزادی اظہار کے لیے، چاہے وہ فنون لطیفہ میں بھی ہو لیکن بنیادی طور پر آزاد صحافت، ایک تو یہ تھا. اور دوسرا ان کا پیشن جو تھا وہ پاکستان میں جمہوری آزادیاں اور جمہوری جدوجہد تھی. یہ بات بہت اہم ہے کہ ان کے ہاں اس بات کی تفہیم پوری طرح سے موجود تھی، جس کی طرف پہلے ہمارے بزرگوں نے اشارہ کیا ہے، اکابرین نے، کہ پاکستان میں جب تک جو بنیادی مسئلہ ہے جمہوریت کا، اور پاکستان میں جو بنیادی مسئلہ ہے سویلین سپریمیسی اور پارلیمان سپریمیسی، یہ تو آپ یوز نہیں کر رہے اسٹیمر نہیں، وہ جب تک حل نہیں ہوتا اس وقت تک کسی قسم کی کوئی بائیں بازو کی سیاسی جدوجہد آگے نہیں بڑھ سکے گی، آگے نہیں. اب اس میں اس کی تفصیل پہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں کسی اور مرحلے پہ. تو یہ ان کی ایک تو جمہوری آزادیاں، اظہار رائے کی آزادی، جمہوری آزادیاں، اور تیسرا ان کا جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی قریب تھی ان کے دل سے بات، وہ ہندوستان پاکستان میں تعلقات کی بحالی. اور یہ بہت اہم ہے، جس کی طرف نقوی صاحب نے اشارہ کیا، کہ ان کے درجنوں جو اعزا تھے وہ 47 میں شہید ہوئے ان فسادات میں، اور اس کے باوجود رحمان صاحب اس سے ٹرانسینڈ کر سکتے تھے. یعنی ان کے لیے یہ ہندو ٹریجڈی یا مسلم ٹریجڈی نہیں تھی، بلکہ ان کے لیے یہ ایک ہیومن ٹریجڈی تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ ہیومن ٹریجڈی دوبارہ یہ نہ ہو. تو یہ ان کے تین، اور اسی لیے پاکستان انڈیا پیپلز فورم فار ڈیولپمنٹ فار پیس اینڈ ڈیموکریسی جو ان کا، جس کے وہ فاؤنڈنگ چیئر ہے، اور بے شمار. اور ایک آخری بات یہ کر دوں میں جاتے جاتے وقت کی قلت کے اس سے، کہ دیکھیں ایک سطح پہ تو یعنی ایک انسان دوستی اور ایک درویشی جو ان کی طبیعت میں تھی اس پہ بھی بات ہوئی، لیکن ایک انسان دوستی جس میں کوئی کسی قسم کا کوئی امتیاز نہ برتنا کسی بھی بنیاد پر، وہ اپنی جگہ. ساتھ ساتھ لوگوں کو ذاتی طور پہ وہ بہت ان کی مدد اور رہنمائی، تو یعنی ایک رہنمائی ہے لیکن ایک معاشی طور پر ان کی امداد، اور اس کے بھی بہت واقعات موجود ہیں. دوسرا جو ان کی یعنی ایک جو ان کا علم کا ایکسپینس تھا، یعنی جو وہ ایک جو رینیسانس مین والی جو بات تھی، چونکہ ہم نے ان کی یادوں کے سلسلے میں گفتگو کی ایک، لیکن یاد دہانی چونکہ جو ہمارے کچھ دوست نئے ہوں جو اس محفل میں، کہ رحمان صاحب started off as a cub reporter writing on films with Pakistan Times. اور تو فلموں سے لے کے تو شعر، سر، مزاح، ان تینوں چیزوں سے ان کا تعلق، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کسی ایک ریفرنس میں، کہ وہ بھی ایک غیر معمولی تعلق ہے. اور وہ جو ایکسپینس ہے نالج کا، جس قسم کی ان کی یعنی جو وسیع المطالعہ تھے وہ جتنے، اور مطالعہ جیسے ہاتھ باندھے ان کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، جیسے وہ پاکستان میں، یعنی آپ سوچیں کہ وہ شمیم آرا کی کسی فلم میں پرفارمنس سے لے کے اور پاکستان میں قانون سازی پارلیمان میں کس طرح سے ہوتی ہے اس تک کے ماہر ہوں. تو یہ جو ایکسپینس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمیں ان کے بعد نہیں نظر آتا. تو ظاہر ہے کہ جو ایک انڈسپینسیبل ہونا ایک کلیشے ہے انگریزی میں کہ بھائی ناگزیر ہے کوئی شخص، لیکن بعض لوگ واقعی ہیں، اور پاکستان میں خاص طور پر یہ زیادہ بڑا صدمہ ہے چونکہ پاکستان میں لوگ ریپلیس نہیں ہوتے. دیگر معاشروں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیگر سوسائٹیز میں کہ لوگ ریپلیس ہو جاتے ہیں، وتھ ٹائم ریپلیس ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جس قسم کا تعلیمی نظام ہے، جس طرح کا سیاسی جبر ہے، جس طرح کی سماجی ایک پسماندگی ہے، اس میں یہ بہت بڑا نقصان ہے. تو اب یہ سب کچھ مل جل کے ہی کچھ آگے اس کام کو بڑھایا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے کوئی ایک فرد انہیں ریپلیس نہیں کر سکتا. بہت بہت شکریہ. جی بہت شکریہ حارث. اور آپ یہ ایک اور اچھا پوائنٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ فکری اور نظریاتی طور پر لوگوں کو جوڑنے کا وہ کام کرتے تھے، جو ہم سب کو آگے لے کے جانا چاہیے. شکریہ. اب میں دعوت دوں گی ڈاکٹر فرزانہ باری کو. ڈاکٹر فرزانہ باری پاکستانی خواتین کے حقوق کے جہت میں ایک اہم نام، جو فیڈرل کمیٹی عوامی ورکرز پارٹی کی ممبر ہیں اور سول رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں. آئیے فرزانہ. جی بہت شکریہ نصرت. سب دوستوں کو سرخ سلام. اور میں بہت مشکور ہوں عوامی ورکرز پارٹی یو کے کی اور آپ سب لوگوں کی کہ آپ نے یہ اہتمام کیا. اور جس طرح حارث نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ شاید
किसी भी शख्स के इस तरह जाने के बाद जिस कदर रेफरेंसेस उनके हुए हैं, इसके बावजूद कि कोविड और जो की सिचुएशन में, और जितना उनके बारे में लिखा गया है, वो इस बात का निशानदेही करता है कि उनके रहमान साहब की जो शख्सियत थी, बहुत एक वो लार्जर देन लाइफ, मैं समझती हूँ बहुत कदावर शख्सियत रखते थे। और यही वजह है कि मैं ये समझती हूँ कि जो पाकिस्तान की ह्यूमन राइट कम्युनिटी है, उसके अंदर जो क्रेडिबिलिटी रहमान साहब को मिली, वो शायद ही किसी और शख्स के नसीब में हो। और उसकी यहाँ तक कि इवन जो उनका ताल्लुक HRCP के साथ है, जो कि अगर आप देखा जाए कि HRCP भी एक NGO है, क्योंकि ज़ाहिर फंड्स लेते हैं, डिपेंडेंट हैं, डोनर डिपेंडेंसी है, मगर रहमान साहब, आसमा जहांगीर के वगैरह का और हिना जलानी जैसे लोग क्योंकि इससे वाबस्ता रहे। और मैं समझती हूँ रहमान साहब का सबसे ज़्यादा इस हवाले से कि उनकी जो एसोसिएशन रही HRCP की, उनका वहाँ होना जो था, वो एक तरह से पूरी जो एक NGO सेक्टर की क्रेडिबिलिटी जो थी ना, वो ड्रॉ होती थी HRCP से, क्योंकि HRCP में जो भी लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ, जो रिपोर्ट्स लिखी गई, उसमें ज़ाहिर है कि रहमान साहब का बहुत अमल दखल रहा। और रहमान साहब की मुझे लगता है कि एक बड़ी वजह भी यही है कि कभी भी मैं समझती हूँ कि जो कुछ उन्होंने लिखा और जो कुछ उन्होंने कहा, कभी आपने नजरियाती हवाले से, उनके तज्जियात के नजरियाती हवाले से तो कभी आपको झोल नहीं नजर आएगी। उनके तज्जियात जो होते थे, चाहे वो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से हों या समाजी रवैयों के हवाले से हों, या रीजन में जो हमारे इश्यूज हैं या ग्लोबल इश्यूज के हवाले से, तो उनके तज्जियात भी बिल्कुल मैं समझती हूँ कि बिल्कुल वो जैसे कहते हैं ना कि ही हैज अ एक तरह से उनकी जो नब्ज पे उनका हाथ होता था। तो उस हवाले से मुझे लगता है कि वो हमारे समाज का एक मॉरल कंपास थे। वो ये जो एजाज है, ये समाज में बहुत मुझे लगता है कि लोगों को बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जिनको ये मिलता है। और उसकी वजह मेरा ख्याल है, बाकी दोस्तों ने भी जिक्र किया, वक्त भी मुख्तसर है, और जिस तरह हारिस ने बात की कि एक तो यही बात थी कि कभी उनके फिक्री हवाले से और नज़रियाती हवाले से उनके जो भी वो लिखते थे या कहते थे, या जो उनकी सियासत थी, जो उनका एक्टिविज्म था, वो एक पॉलिटिकल, मैं समझती हूँ मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, जो उन्होंने जहाद अपने कलम के हवाले से, अपनी सोच के हवाले से वो किया। तो एक तो ये बात थी कि उसमें झोल नहीं था, और दूसरा उनकी शख्सियत में मैं समझती हूँ कि वो जो हम सब बात करें कि कोलो फेल का तजाद नहीं था। हम सब जो एक तरह से सरमायादारी निज़ाम में रहते हैं, हम सोशलिस्ट सियासत करते हैं, लेकिन हमारी अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में बहुत से ऐसे तजादात होते हैं जो बड़े ऑब्वियस होते हैं। ख़ासतौर पर कंज्यूमरिज्म है, हम भी अच्छी गाड़ियों में रहना चाहते हैं या अच्छे घरों में रहना चाहते हैं, हम सिस्टम के अंदर। तो मैं ये समझती हूँ कि रहमान साहब में ये चीज़ थी कि बिल्कुल उनमें कोलो फेल का तजाद नहीं था। बहुत ही दरवेश, सिर्फ जिस तरह बात हुई यहाँ पे, बहुत ही सादा और इंसान दोस्त सोच रखने वाले वो इंसान थे। और एक चीज़ जो उनके अंदर मुझे लगता है कि जो मैं जिस तरह अगर जाती हवाले से बात की जाए या जाती ताल्लुक के हवाले से बात की जाए, तो मुझे लगता है कि जो भी बात करेगा ना, उनकी बात ही ये थी कि जो भी जिसका उनके साथ ताल्लुक था, उनको लगता था कि वो उनके बहुत करीब है। और ये बात जो थी रहमान साहब की कि जब भी आपको लगता था कि जब भी आप मिलते हैं उनसे, तो वो लगता था कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं और आप उनको बहुत पसंद करते हैं। तो वो एक सबके साथ वो उनका ये जो ताल्लुक था कि हर एक को लगता है कि रहमान साहब जो हैं वो उनके बहुत करीब थे। तो ये एक जो बात है वो मैं समझती हूँ कि बहुत उनके हवाले से कही जा सकती है। बाकी ये ज़रूर है कि हमें अपने हीरोज़ जो हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख ऐसी है कि जब भी इसमें जो आप देखें कि जो तारीख लिखी जाती है, जाहिर है कि हमेशा जो हुक्मरान तबकात हैं वो तारीख लिखते हैं और अपने ही हीरोज़ वो तो मुमताज़ कादरी जैसे हीरोज़ जो हैं वो हमारी अगली नस्लों को पढ़ाएंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि एक ज़रूरी चीज़ है कि हम अभी से जो है वो अपने जो हीरोज़ हैं, जिन्होंने समाज के अंदर जो है एक समाजी इंसाफ के लिए, सिंफी माशी इंसाफ के लिए
जिन्होंने जिद्दोजहद की है, जो हमारे बाएं बाजू की तहरीक के जो हीरोज हैं, मुझे लगता है कि हमें जरूरत है कि उनको हम डॉक्यूमेंट करें। हमें एक जगह के ऊपर, मिसाल के तौर पे अगर मैं जेंडर स्टडीज में पढ़ाती थी और मुझे अपने मुल्क के जो हैं जिन्होंने सोशलिस्ट तहरीकों, बाएं बाजू की तहरीकों में औरतों का किरदार या जो है बाएं बाजू की वैसे जो हमारे हीरोज हैं जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी, तो अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को कोई एक किताब रेफर करना चाहूँ तो कोई एक किताब मुझे नहीं मिलती थी। ठीक है, कुछ किताबें हैं जो मुख्तलिफ शख्सियात पे लिखी गई, लेकिन एक ऐसे, तो मैं ये हारिस बैठे हुए हैं, तो हारिस और नकी साहब से दरख्वास्त करूंगी कि मैं भी कोई ऐसा एक ये करें कि ना सिर्फ वो लोग जो अब हमारे साथ नहीं हैं, बल्कि वो लोग जो हमारे वो हीरोज जैसे मंटो साहब यहाँ बैठे हैं, नकी साहब बैठे हैं, अख्तर हुसैन साहब बैठे हैं, मतलब जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां लगा दी इन नजरियात को प्रमोट करने में और माशरे के अंदर जो है एक ट्रांसफॉर्मेशनल पॉलिटिक्स के लिए, उनकी मैं समझती हूँ कि जो उनकी जिद्दोजहद है उसको डॉक्यूमेंट किया जाए और इसको इन लोगों की जिंदगियों को और इनके जाने के बाद भी, क्योंकि ये हमारे साथ रहते हैं, तो उनको सेलिब्रेट करने के लिए मेरा ख्याल है ये एक अच्छा हम खराज तस्लीम पेश कर सकते हैं। और दूसरा जाहिर है कि खराज तस्लीम तो यही है कि जो रास्ता चुना आए रहमान साहब का रास्ता है, हम सब का वही रास्ता है, लेकिन जिस तरह से वो इस रास्ते पे चले, जितना क्रेडिबिलिटी के साथ, जितनी इस्तकामत के साथ, जितनी क्लैरिटी के साथ, जितनी कमिटमेंट के साथ, अगर हम भी अपने अंदर से वो जो एक चीज है जो हमारे अंदर अपनी जाती हवाले से जो कमियां हैं, जिसमें हमारा मतलब एक पर्सनल हो जाता है कि पर्सनलाइज करना इख्तलाफात को, या अपने आप की सेल्फ प्रोजेक्शन की बात आ जाती है, कंपेटिटिवनेस की बात आ जाती है, मतलब जो हमारी शख्सियत, एक हमारी नजरियात और हमारी जो शख्सियत के अंदर जो तजादात हैं, वो भी हमारे नजरिए को आगे बढ़ाने में वो एक रुकावट बनते हैं। लोग हमसे मुतासिर नहीं होते क्योंकि जब वो हमारे अंदर, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे नजरिए और हमारी अमल के अंदर तजाद देखते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जो रहमान साहब की शख्सियत के अंदर क्योंकि ये तजाद नहीं था, इसलिए उनकी जो मकबूलियत और उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी वो इनक्रेडिबल, मतलब अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान के अंदर। और यही मैं अपनी बात ख़त्म करूँगी। ये तो उनका जाना, मैं तो समझती हूँ कि दिल तो वो खाली सा कर गए हैं, बहुत कमी उनकी हमेशा महसूस होगी। और लेकिन ये है कि जो जिंदगी उन्होंने गुजारी है, आई मीन दिस इज अ लाइफ टू सेलिब्रेट, दिस इज हाउ वन शुड लिव, यू नो। तो बहुत शुक्रिया नुसरत और आप सब लोगों का। बहुत शुक्रिया फरजाना, और आप भी बहुत अच्छा पॉइंट एक छोड़ के जा रही हैं कि हमें अपने अजीम साथियों को, हीरोज को, उनकी जिद्दोजहद को डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगी मोहतरम डॉक्टर आसम सज्जाद अख्तर को, जो अकैडमिक हैं, कॉलम नवीस और साबिक सदर अवामी वर्कर्स पार्टी पंजाब, और आए और प्लीज़ अपनी यादें शेयर करें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया जी। और मैं भी मुझे अंदाज़ा है कि काफ़ी सारा वक्त गुजर चुका है और हम इस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहे हैं। मैं सच्ची बात यह है कि मेरा ज़ाती तौर पर रहमान साहब से कोई बहुत ज़्यादा मिलना जुलना, या मैं ये कह सकूं कि मैं उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ, या उनकी तरबियत या शख्सियत के बारे में, हाँ ये मुझे इस चीज़ का मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जितना अरसा मुझे इस जद्दोजहद में हो गया, 20 साल के करीब, तो जब भी मुझे मिले तो उन्होंने हमेशा उस वक्त तो कम अज़ कम जब सन 2000 में, या जब ये सिलसिला या मैं इस काफ़िले का हिस्सा बना, तो उस वक्त वो इस चीज़ का उन्होंने, जैसे अभी शुरू में आपदा ने भी बात की, कि वो एहसास दिलाया कि उनको इस चीज़ का था कि ये जो नौजवान हैं, ये जो हमारे काफ़िले में आने वाले हैं और जो इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, उन्होंने मुझे ज़ाती तौर पर कीमती होने का और मेरे काम का, मेरे लिखने का, हम एक ही चूँकि पिछले 8-10 साल, वो तो खैर बहुत पहले से, लेकिन पिछले 8-10 सालों से हम एक ही अखबार में लिखते रहे, तो जब भी मुलाकात होती थी तो कोई ना कोई, जैसे अभी हारिस ने भी कहा, कोई क्विप, कोई थोड़ा सा तंज भी, या लेकिन उस सारे कुछ का मकसद ये था इंकरेज करना और इस
اس اب میری کوشش کو, میری جدوجہد کو یا اس مجموعی طور پہ ہمارے نظریات کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے ہمیشہ یعنی کہ ایک احساس دلایا. اور میں چونکہ مجھ سے رہا نہیں جائے گا, جو منٹو صاحب نے بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک طرح سے رحمان صاحب کو بھی خراج عقیدت پیش کرنے کا طریقہ ہے کہ یہ اصل میں جس چیز کے لیے وہ لڑتے رہے, یا آپ سب ہم سب لڑتے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی لڑتے رہیں گے, ہم آج کہاں کھڑے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ رحمان صاحب نے کوئی ایسا طبقہ فکر نہیں چھوڑا اس سماج میں جس کے لیے انہوں نے آواز نہیں اٹھائی. اور وہ یعنی کہ نہ ڈر ہو کہ بہت ساری, یہ میرا خیال ہے یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں ہے, وہ ان کی ذات کی ہی قربانی تھی کہ راشد رحمان کو دن دہاڑے قتل کیا گیا, یعنی کہ اس کیس یا جنید حفیظ کیس کی وجہ سے. تو یہ تو ایک الگ بات ہے کہ ہم سب نے اور ہمارے بزرگ کیا جنہوں نے 70-80 سال یہ کام کیا, منٹو صاحب موجود ہیں, نقی صاحب یا رحمان صاحب, انہوں نے تو ہم سے بہت زیادہ اب تک یہ دیکھا ہے اور عروج بھی دیکھے ہیں. لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے, تو میں اس پہ ضرور ایک بات کروں گا جس کا تعلق میرا ایک چھوٹا موٹا رحمان صاحب سے ایک ایکسچینج کے حوالے سے بھی ہے. یہ سن 2001 کی بات ہے, اور اس وقت میں چونکہ اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا اور اس میں میرا آنا جانا بہت تھا, اوکاڑا کی جو کسانوں کی تحریک تھی. تو رحمان صاحب سے ایک لاہور میں اسی سلسلے میں ملاقات ہوئی کسی ایسی تقریب میں جہاں پہ اوکاڑا کے کسانوں کے اوپر ہونے والا اس وقت ریاستی جبر جو مطلب ہے باقاعدہ جو وائلنس اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا, تو اس وقت ایک بڑا یعنی کہ ایک تنقید بھی ہوتی تھی, اور یہ میں مجھے کوئی وہ نہیں ہے اس پہ بات کرنے کی, خود بائیں بازو کے حلقوں کے اندر سے تنقید ہوتی تھی کہ یہ جو اول تو یہ کوئی اس طرح روایتی تحریک نہیں ہے کسانوں کی جو کہ کوئی نجی جاگیرداروں کے خلاف ہے, جس کو عام طور پر کسانوں کے تحریک کا ایک بڑا حصہ اسی طرح تصور کیا جاتا تھا, چونکہ وہ سرکاری زمینیں تھیں, فوج کا اس میں ایک براہ راست لینڈ لارڈزم تھا. تو ایک تنقید آتی تھی کہ یہ مہم جوئی ہو رہی ہے, اور یہ جو نئے لوگ یا جو بھی ہمارے سمیت اس تحریک کے اندر رول ادا کر رہے ہیں یہ شاید لوگوں کو مروا رہے ہیں. تو رحمان صاحب نے آ کر, مجھے یاد ہے اس پہ مجھ سے بات کی, اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ان کا ایک بولنے کا انداز, ایک تو وہ ممبل کرتے تھے, تو ان کی یہ بات سمجھنا بھی میرے لیے اس وقت مجھے یاد پڑتا تھا کہ مجھے بڑا غور کرنا پڑا, 2-4 دفعہ ان سے معذرت کے ساتھ پھر سے پوچھنا پڑا کہ آپ ذرا پھر سے یہ بات مجھے سمجھائیں گے. لیکن اس کا لب و لباب یہ تھا کہ آپ ان چیزوں سے پریشان نہ ہوں, اور ہر دور میں جب کوئی نیا اٹھتا ہے, جب کوئی نئی ریت شروع ہوتی ہے تو اس پر تنقید بھی ہوتی ہے, اس کو برا بلا بھی کہا جاتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جو اس لیے اہم بات ہے کہ جو منٹو صاحب نے بات رکھی, آج واقعی جس دور کا مطلب منٹو صاحب نے دیکھا, رحمان صاحب نے دیکھا, وہ تقسیم سے لے کر 60s-70s کے عروج کے لیفٹ کی پالیٹکس کے عروج کے دور میں, جب جیسے ابھی بات ہوئی نیشنل عوامی پارٹی جیسی جماعتیں الیکشن لڑ کے الیکشن جیت کے حکومتیں بھی بناتی رہیں, تو آج تو ہم اس سے بہت پیچھے نظر آتے ہیں بحیثیت مجموعی. ہاں رحمان صاحب جیسے شخصیات رہے ہیں جن کا جیسے ابھی بات ہو رہی تھی حارث نے کی کہ پوری دنیا میں حوالہ دیا جاتا ہے, لیکن مجموعی طور پر جو پالیٹکس یا جو مجموعی طور پہ ہمارے حالات ہیں, میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ہم میں سے یہ نہیں کہے گا کہ ہم کو بہت دودھ اور شہد کی ندیاں یہاں پہ بہہ رہی ہیں اور بہت اچھے حالات ہیں. رجتی قوتیں یعنی کہ ہمارے سر پہ سوار ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے سر پہ سوار ہے, ہر طرف جنگیں ہیں, افغانستان کو دیکھیں یا آپ جس طرف بھی دیکھیں, مشرقی وسطیٰ کی طرف دیکھیں. تو میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جس چیز پر مجھے لگتا ہے اگر اور کچھ بھی نہیں, اگر منٹو صاحب کی وہ جو ایک سوال ہے, ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کی طرف, یا جو ایک تھوڑی سی مجھے لگتا ہے ایک سلور لائننگ ہے کہ مجھے محسوس ہوتا ہے, بے شک وہ مطلب منظم نہیں ہے, منتشر ہے, لیکن اس وقت ایک پاکستان سمیت یا پاکستان خاص طور پر ایک نوجوان نسل جو ہے
وہ مجبوراً ہی صحیح، چونکہ اس نظام کے جو تمام تر جھوٹ اور فریب ہیں وہ بے نقاب ہو رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی نے نوجوانوں کی بات کی اور وہ بھی اب اس کی حالت آپ سب کے سامنے. تو نوجوانوں کے اندر ایک رجحان ہے، ایک یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ نظام کیا ہے اور یہ کیوں ہے، اور جو ہمیں بار بار نئے جو ہے نا یہ یعنی کہ لالی پاپ دیے جاتے ہیں اور بعد 2-4 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ وہی اسٹیبلشمنٹ پھر ان کو ریپلیس کر کے کوئی اور لانے کی کوشش کرتی ہے. ایک تو یہ ہے جو کہ کسی حد تک ایک مجھے لگتا ہے ایک امید ہے. ہاں لیکن یہ بھی میں ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ منتشر ہے یا غیر منظم ہے، اور اگر منٹو صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاؤں، یہ میری بھی سوچی سمجھی رائے ہے کہ ہماری بھی جماعت ہے، عوامی ورکرز پارٹی ہے، وہ بھی یہ لڑائی ایک جماعت کے طور پر اکیلی نہیں لڑ سکتی. کوئی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ بھی اکیلے نہیں لڑ سکتے. کوئی ٹریڈ یونینز ہیں جس حالت میں بھی ہے وہ بھی اکیلے نہیں لڑ سکتے. تو اس پر ہمیں اور یہ جو بھی یہاں پہ دوست موجود ہیں اور جو بھی کسی اور سطح پہ بھی کوئی ترقی پسند دوست پاکستان میں موجود ہیں اور باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ڈائسپورا بھی مجھے لگتا ہے ایک بہت امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتا ہے. ہمیں اس پہ بہت سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ رحمان صاحب کا جو مشن تھا یا جو اس وقت اور بھی ہمارے قائدین بیٹھے ہوئے ہیں، منٹو صاحب جنہوں نے پوری زندگی اس کام کو دیا، ہمیں ایک نئی کوشش ایک نئے سرے سے چاہے وہ باقاعدہ سیاسی جماعت ہو یا چاہے وہ لارجر کوئی ڈیموکریٹک لیفٹ پروگریسو فرنٹ ہو، اس کو بنانا اور اس کو ترتیب دینا. چونکہ ایک مجھے لگتا ہے کہ گنجائش ہے آج کے نوجوان کے اندر کہ وہ کسی حد تک ہماری ایک بہت بڑا نوجوان طبقہ ہے جو ٹی ایل پی سے بھی متاثر ہو رہا ہے، جو آج بھی یہ نفرت کی سیاست سے ضرور متاثر ہوتا ہے. اس سے ہمیں انکار بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ ہمیں کوئی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. لیکن جتنے بھی لوگ ہیں جہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو سارے دوستوں نے یہاں پہ ایک بات رکھی کہ رحمان صاحب کے اس اصول یا اس ذاتی تربیت سے کچھ سیکھ کر ہم آگے بڑھیں کہ انا کا مسئلہ نہ بنائیں، اور ہم سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. ورنہ تو یہ ایک نفرت کا سیلاب، ہم تو پاکستان میں تو چلیں اسٹیبلشمنٹ اور مذہب کی سیاست کا شکار رہ ہی رہے ہیں پچھلے 70 سال سے. آپ دیکھیں آج اس ہندوستان میں جہاں پہ کمیونسٹ پارٹیاں بڑی بڑی رہی ہیں، جہاں پہ جمہوریت 70-80 سال سے مسلسل یعنی کہ قائم رہا ہے، اور وہاں پہ اب کیا حالت ہے. یہ ایک ایسا سیلاب ہے جو کہ اس پورے خطے کو، اس پوری دنیا کو لپیٹ میں لے رہا ہے. اور اگر ہم ایک منیمم ایجنڈے پہ جمع نہیں ہوں گے تو مجھے شک ہے کہ ہم اس لڑائی کو جیت تو بالکل بھی نہیں سکیں گے، کہیں لازوال کوئی ہار کی طرف نہ جائے. بہت شکریہ اعظم سجاد، تھینک یو سو مچ. وقت کی چونکہ کمی ہے لہٰذا میں آپ کی بات کو آگے میرا خیال سب دوست سن رہے ہیں. پاکستان میں جو ورکنگ کلاس موومنٹ میں اس میں بہت ہی ایک اہم نام ہمارے سامنے ہے، منظور رضی صاحب کا. یہ ریلوے ورکرز یونین کے صدر ہیں. ان کی یادیں یہ بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں، میں بہت معذرت چاہتی ہوں. آئیے ان سے رحمان صاحب کی یادیں سنتے ہیں. جناب منظور رضی صاحب سوری، یہ انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو پلیز. منظور رضی صاحب. جی 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 آ رہی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے. شکریہ آپ کا کہ یہ فورم آپ نے منعقد کیا آئیے رحمان کے سلسلے میں. میں چونکہ ایک ٹریڈ یونین کارکن ہوں، سیاسی کارکن ہوں، ہیومن رائٹ کا بھی ممبر ہوں، اور ساری زندگی یعنی مرزا ابراہیم کے ساتھ اور فیض صاحب اور یہ ہمارے جتنے بھی لوگ تھے ان کے ساتھ گزاری. تو پھر میں نے آئیے رحمان صاحب کو بھی دیکھا، لیکن آئیے رحمان صاحب کے بارے میں زیادہ باتیں اسی پر ہوئی کی. بہت سارے لوگوں نے بڑی طویل اور لمبی باتیں کی، تو میں مختصری بات کروں گا کہ آئیے رحمان صاحب بڑے عزیز، جہاں کے وہ رہنے والے تھے گڑگاؤں کے، وہیں کا میرا بھی خاندان تھا. ہم کلیانہ کے رہنے والے تھے اور ہم بھی بے دخل ہو گئے تھے. ہمیں سکھوں نے بڑا ہمارے خاندان کو مانا، لیکن میں بیسیکلی کراچی میں پیدا ہوا تھا، والدین نے بتایا. تو وہ تو بہت ہی گریٹ تھے. ڈاکٹر توصیف صاحب کو آپ کو لینا چاہیے تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہی رہے. پھر میں ہیومن رائٹ کا بھی ممبر بن گیا، لیکن ٹریڈ یونین میں بڑی لڑائی لڑی.
اصل میں بات یہ ہے کہ سیاسی طور پر تو ہم بالکل خالی ہو گئے اب، لیکن جب پاکستان بنا ہم سیاسی طور پہ بڑے طاقتور تھے، اور ہماری سیاست تھی کمیونسٹ پارٹی کی سیاست تھی، ٹریڈ یونین کی سیاست تھی، مدر یونین کی ریلوے ورکر یونین، اور پہلی فیڈریشن بنی تھی پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن، جس میں مرزا ابراہیم، فیض احمد فین، سوگن چندانی، سیار اسلام، منٹو صاحب تو بیٹھے ہوئے. منٹو صاحب کی تو بڑی خدمات ہیں. تو وہ آئے آئیے رحمان صاحب کے بارے میں ہم نے سنا، لیلو نہار بھی، اور پھر یہ اپنا جو بعد میں آئے وہ اس طرف اپنا ہیومن رائٹ کی طرف، لیکن صحافت میں ان کا بڑا نام تھا. اور آخری دم تک وہ جب بھی کراچی آتے یا اپنا آرٹ کونسل یا لٹریچر فیسٹیول میں ضرور ملتا. جب پہلی دفعہ میں ملا تو میں نے اپنا تعارف کرایا منظور عزیز ریلوے ورکر مرزا ابراہیم، انہوں نے مجھے گلے لگایا. لیکن آخری 2-3 مہینے میں وہ بڑے، لیکن پھر بھی ان کی باڈی جو تھی. اچھا ایک اور بات جو لوگوں نے نہیں کہی، وہ پینٹ شرٹ پہنتے تھے لیکن شرٹ جو ہے ان کی باہر ہی ہوتی تھی بس. اور بعد میں چھڑی پکڑ کے چلنے لگے. ایک دفعہ کوئی خاتون وہاں گر گئی تو آپ کھڑے ہو گئے، میرا بھی ہاتھ پکڑا ہوا تھا، لاٹھی کا بھی ہاتھ پکڑا ہوا تھا. تو بہت نہ ان میں کوئی غرور تھا نہ تکبر تھا، بالکل سادہ عام آدمی ہر وقت مل سکتا تھا. جب بھی وہ آتے HRCP کے دفتر میں کراچی یا آرٹ کونسل میں، یا پھر وہ بیچ لگژری پروگرام ہوتا تھا، اور جب بھی ہم لاہور جاتے تو ملاقات ہو سکتی تھی. چونکہ میرے سینئر جو سارے بول چکے، سینئر میں سمجھتا ہوں کافی دفعہ منٹو صاحب ہیں، حسین نقی صاحب ہیں، اور دوسرے خالق صاحب تو بڑے اچھے، وہ جنرل سیکرٹری بن گئے. ان پہ بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ انسانی حقوق کی بڑی خلاف ورزی ہوگی. یعنی ریلوے میں ٹریڈ یونین پہ آج تک بین لگا ہوا ہے، منسٹری آف ڈیفینس کا کالا قانون لاگو ہے، اور ہم محروم ہیں اپنی ٹریڈ یونین ایکٹیویٹی سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آئی رحمان صاحب نے جو جنگ لڑی انسانی حقوق کے حوالے سے اور صحافت کے حوالے سے، ان کے کالم، یعنی وفات سے قبل ڈان میں میرے گھر تو کئی اخبار آتے ہیں تو میں دیکھتا رہتا ہوں. وہ ہر ہفتے ان کے 1 یا 2 یا حارث خلیق لکھتے تھے، تو یہ سب آتے تھے. تو میں تو یہی انہیں سرخ سلام پیش کروں گا کہ انہوں نے ساری زندگی انسانی حقوق کی جنگ لڑی، اور اپنے ہر کال میں پسماندہ لوگوں کی بات کی، مزدوروں کی بات کی. میں تو شعر سنا کے اجازت چاہتا ہوں. شعر وہی ہے جو ہم کے لیے تو شعر ہے کہ کشتی بھی نہیں بدلی، دریا بھی نہیں، کشتی بھی نہیں تھی، دریا بھی نہیں بدلا، ہم ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا. ہم ڈوبنے والوں کو پتہ ہے ہمیں مار رہے ہیں، ہم ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا. ہے شوق سفر ایسا، فتح بھائی اور آپ بھی، ہے شوق سفر ایسا، ایک عمر سے یاروں نے منزل بھی نہیں پائی، راستہ بھی نہیں بدلا. نہ آئیے رحمان نے راستہ بدلا، نہ آپ سب لوگوں نے بجا، اسی پہ چل رہے ہیں. شاید پاکستان میں کوئی تبدیلی آئے، لیکن جو تبدیلی آئی ہے اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے. مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، نہ نوکری ہے، نہ ملازمت ہے. یہ وبا آ گئی ہے، وبا میں یکم مئی بھی ہم نہیں منا سکے. آپ کا بہت بڑھیا، تھینک یو ویری مچ. اور آپ کو بہت بہت شکریہ. ضرور تبدیلی آئے گی جی، کیوں نہیں آئے گی. اب میں ہاں، مزدوروں نے ملکوں جھنڈا لال اٹھایا ہے، جو بھوکا تھا جو ننگا تھا اب اس کو غصہ آیا ہے. سارا سنسار ہمارا ہے، سارا سنسار ہمارا ہے. کامریڈ اختر حسین، ان کو دعوت دیتی ہوں، جو کہ سیکرٹری جنرل عوامی ورکرز پارٹی آف پاکستان ہے. آئیے اپنے جذبات کا اظہار کیجیے. انمیوٹ کر لیجیے پلیز. جی بہت شکریہ نصرت اور پرویز فتح صاحب. اور ایک تو یہ ویبینار ٹائملی آرگنائز کرنے کا، اور تمام میرے جو ہے وہ سینئر ساتھیوں نے بھی اور باقی تمام حضرات نے بھی بات تفصیلاً کی ہے رحمان صاحب کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے، اور منٹو صاحب نے بنیادی سوالات بھی اٹھائے ہیں ہماری جدوجہد اور ہماری تحریک کے حوالے سے، اور اس سماج میں تبدیلی کے حوالے سے جو ہم سب لانا چاہتے ہیں.
रहमान साहब से मेरी पहली मुलाकात तो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है वो 70s के आखिर में या 80 के शुरू में हुई कराची में डॉक्टर अम्मार हसन साहब के घर पे। और वो पहली ही मुलाकात जब मैं एक सियासी कारकुन के तौर पर था उनके साथ, और पहली ही मुलाकात में जो गुफ्तगू थी वो मार्क्सी फलसफे और एक कम्युनिस्ट तंजीम के हवाले से थी। तो मैं एक पहली मुलाकात में उनसे बहुत उनकी गुफ्तगू से और उनके इल्म और गहराई से चीज़ों को सोचने के बारे में मुतासिर हुआ। इसके बाद तो मुसलसल फिर उनके साथ मुख्तलिफ औकात में, सेमिनार्स में, मीटिंग्स में, HRCP तो बहुत बाद में के हवाले से भी जो है वो मुलाकातें रहीं। और आखिरी जो है वो मैं उनसे मेरी गुफ्तगू दिसंबर में हुई कि जब मैंने उनको फ़ोन किया और उनसे कहा कि भाई मैंने अपने कुछ जो मज़ामीन हैं उनको जमा करके तो दोस्तों ने कहा है कि किताब छापना चाहता हूँ, तो इस पर कुछ आप तबसरा कर दें, लिखें। तो वो कहने लगे कि इसका अनुमान क्या रखा है? मैंने कहा समाजी तब्दीली की सियासत। तो कहने लगे हाँ मसवदा भेजो, जरूर लिखूंगा। तो उसके बाद मैं खुद कोरोना का शिकार हुआ और 2-3 महीने तक उनके साथ बात नहीं कर सका। तो ये तो ऐसे ही इब्तदाई बात थी। रहमान साहब की एक कमिटेड मार्क्सिस्ट थे और उनकी तमाम जिन तहरीरों के बारे में बात की गई है, खा वो मईशत के हवाले से हो, सियासत के हवाले से हो, अदब के हवाले से हो या परफॉर्मिंग आर्ट के हवाले से हो, ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में, तो आप उनके जितने भी मज़ामीन देखेंगे तो हर मजमून में उनको एक मेहनत कश तबके का नुक्ता नज़र और मजलूम अवाम की का नुक्ता नज़र जो है वो आपको नज़र आता है। क्योंकि उनको उनके अंदर का जो मार्क्स था उनको हर वक्त हर मौजू पर लिखते हुए समाज को बदलने का और का इजहार होता था उनकी तहरीरों में और मेहनत कश तबके के मजलूम अवाम के जिंदगी के मफादात का। अब आप ये देखें कि रहमान साहब मुख्तलिफ, जैसे कहा गया कि मौज़ूआत पर उन्होंने जो है वो कलम उठाई और बेशुमार लिखा और बहुत खूब लिखा और उन पर भी बेशुमार लिखा गया। अब जो ये आप देखें कि आज मगरिब में जो ये इस्लामोफोबिया वगैरह के हवाले से बातें हो रही हैं, तो रहमान साहब कहते थे कि भाई जब आप अपने मुल्क के अंदर ऐसे इम्तियाजी क़वानीन बनाएंगे और मुल्क के अंदर जो है वो आप मजहबी इंतहापसंदी होगी और मुल्क के अंदर आप यहाँ चर्च जलाएंगे, मंदिर जलाएंगे, तो इस इंतहापसंदी के अंदर आप देखें कि दूसरे ममालिक के अंदर भी मुसलमानों के खिलाफ ये जज्बात उठ सकते हैं और कई पागल कई बातें कर सकते हैं। लेकिन इसलिए वो एक ऐसा माशरा तश्कील देना चाहते थे कि जिसमें टॉलरेंस हो, इम्तियाज क़वानीन में इम्तियाज ना हो, इम्तियाजी क़वानीन ना हो और रिलीजियस टॉलरेंस हो और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन मजबूत हों। तो उन्होंने आइन और क़वानीन के हवाले से भी जितना लिखा या मुल्क के अंदर मईशत के हवाले से लिखा। आज आप जो बातें अब देख रहे हैं कि भाई हमारे कभी ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनता है, कभी जो है वो खैराती इदारे जो है वो उसकी जो हमारे वज़ीर आज़म साहब जो है वो बड़े वो कहते हैं कि साहब हमने ये कार्ड बना दिया, वो कार्ड बना दिया। भाई आप इस मुल्क के अंदर किसानों की हालत तो नहीं बदलना चाहते, उनको सिर्फ भिखारी बनाना चाहते हैं कि वो खैराती आके उनको वहाँ कोई खाना खिला दे। लेकिन इस मुल्क के अंदर जो जागीरदाराना निज़ाम है, जो इस मुल्क के अंदर बड़ी ज़मींदारियाँ हैं, जो सरकारी ज़मीनात भी हैं, उसके अंदर इज्तिमाई काश्तकारी हो, ये ज़मीनें किसानों में तकसीम हो, उनकी ज़िंदगी की हालत बदले, ये तो किसी की कमिटमेंट इस मुल्क के अंदर बड़ी जो सियासी पार्टियां हैं, खा वो मुस्लिम लीग हो, खा वो पीपल्स पार्टी हो या तहरीक इंसाफ हो या और मजहबी सियासी पार्टियां हों, उनकी किसी की कमिटमेंट इस समाज को बदलने की नहीं है।
ये सिर्फ बाएं बाजू की और मार्क्सी फिक्र रखने वाले लोगों की है। इसलिए मिंटो साहब ये कहते हैं कि आज ये सोचने की बात है कि आज हम किस तरह से मार्क्सी नुक्ता नज़र से अपनी जद्दोजहद को मुनज़्ज़म करें और समाज को किस तरह से तब्दील कर सकते हैं। खुद पाकिस्तान के अंदर भी ये सवाल है, ये बैनुल अक़वामी तौर पर भी सवाल है, और ये मुस्तकिल सवाल वो जो है वो उठाते रहते हैं। हमारी मीटिंग्स के अंदर भी जब होती है और जहाँ भी कहीं मौका मिलता है इस फिक्र को उजागर करते हैं। अब इससे पहले जो है वो मैं माजरत के साथ कहूँगा कि हमने अक्सर जो है जब हमारे यहाँ बात होती है और हमारे पुराने साथी बातें करते हैं तो वो नेशनल अवामी पार्टी की नैब का हवाला देते हैं कि नैब जैसी तंजीम का। तो मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि देखें, नैब का जमाना मुख्तलिफ था। आप जिस जमाने में नैब की तारीख की पीक की बात करते हैं, उस वक्त इस मुल्क के अंदर 1 यूनिट था, इस मुल्क के अंदर मशरकी पाकिस्तान साथ शामिल था, वहाँ की एक डेमोक्रेटिक तहरीक थी, और हमारे यहाँ जो रूलिंग क्लासेस छोटे सूबों की थी, उनके रूलिंग क्लासेस के जो हमारे सियासतदान थे, उनका मसला भी था कि भाई 1 यूनिट टूटे और इस मुल्क के अंदर इक़्तिदार के अंदर वो किस तरह से शरीक हो सकते हैं। और किस नो डाउट कि वो सेकुलर थे, डेमोक्रेटिक थे, बहुत एडवांस थे इन सियासी जो हुक्मरान तबकात की पार्टियों के मुकाबले में। लेकिन ये भी आपने देखा कि 70 के बाद के जो हालात हैं उसके अंदर उनका रोल जो है वो अपने अपने सूबों के अंदर वो अपने इक़्तिदार की जंग में जो है शरीक हुए। तो आज उससे बहुत ज्यादा एडवांस तंजीम की जरूरत है। नैब के से आज एडवांस तंजीम की ये जरूरत है कि भाई किस तरह से हम इस मुल्क के अंदर उन तमाम फोर्सेस को जो तरक्की पसंद नुक्ता नजर रखती हैं, अपने को बाएं बाजू का कहती हैं, और इस मुल्क के अंदर मजदूर या किसान तहरीकें हैं या मेहनतकार अवाम की तंजीमें हैं, खातीन की तहरीकें हैं, तुलबा की तहरीकें हैं, उनको किस तरह से हम जोड़ सकते हैं, मुनज़्ज़म कर सकते हैं और अपनी तहरीक को आगे जो है वो बढ़ा सकते हैं। उन्होंने एक ये कहा कि हम तकसीम है, इस बात को भी जो है वो हमें तो कम से कम जो है एक सियासी कारकुन के तौर पर ये मायूसी नहीं होती, क्योंकि मिंटो साहब की ही क़यादत में आप देखें 88 से लेकर हमने अवामी वर्कर्स पार्टी बनाने के लिए 8-9 बाएं बाजू की सियासी तंजीमों को जोड़ा और उसके बाद अवामी वर्कर्स पार्टी जो है वो तश्कील दिया। इसलिए ये बातें खुशाइन भी है बाएं बाजू को जोड़ने का जो आज तक हुआ है, और मौजूदा भी जिस हद तक बाएं बाजू की तंजीमें बाकी हैं उनको भी हम किसी न किसी सूरत में जो है वो जोड़ने की जद्दोजहद कर रहे हैं और करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि तमाम उन लोगों को जो सेकुलर हैं, डेमोक्रेटिक हैं, और इस समाज के अंदर जिसके अंदर एक रिलीजियस टॉलरेंस नहीं है और बुनियाद परस्ती है, और इस मुल्क के अंदर जहां हुक्मरान तबकों की पार्टियों की इस इकोनॉमिक क्राइसिस में और तमाम तर वो फेलियर जो है सरमायादाराना सिस्टम की है, उस सरमायादाराना सिस्टम की नाकामी के और लोगों को ना डिलीवर करने के बावजूद भी हम बहुत कमजोर नजर आते हैं। तो उस तरफ जो है मिंटो साहब भी जो है वो इशारा कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि हम सब का होना चाहिए, और रहमान साहब भी उनको खराज तहसीन भी हम इसी से पेश कर सकते हैं कि हम किस तरह से इज्तिमाई तौर पर इस मुल्क के अंदर समाजी तब्दीली की राह हमवार कर सकते हैं और उसकी जद्दोजहद कर सकते हैं। मैं जो है वो परवेज साहब ने इस सेमिनार के शुरू में होते ही मुझसे पहले कहा था कि कुछ दोस्तों ने सवालात भी इसमें भेजें, क्योंकि वक्त की कमी है। तो मैं 2-3 सवाल जो उन्होंने भेजे मुझे, और सालिया अथर हमारी साथी हैं कनाडा में, उन्होंने जो है वो एक तो इज़हार राय के हवाले से बात की कि जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने जो है वो सहाफियों को बुला के कहा। अब ये देखें, ये मुल्क है कि जिस मुल्क के अंदर कोई पूछने वाला नहीं है कि फौज के चीफ जो सरबराह का क्या काम है कि सहाफियों को बुला के वो ब्रीफिंग दे और उनको डायरेक्शंस दे उनको। तो इससे एक्सपोज होता है ये माशरा जिस जमहूरियत की ये बात कर रहे हैं। जमहूरियत का मतलब इनके नज़दीक सिर्फ इलेक्शन होना और पार्लियामेंट के अंदर जाना और अपने तबके को और अपने इस मुल्क के अंदर सियासी और माशी स्टेटस को कायम रखने के लिए जो है वो का नाम जमहूरियत कहते हैं। जमहूरियत का नाम उस तरह से नहीं
इनके नज़दीक है, हमारे हुक्मरान तबकात के सामने किस तरह से जमहूरी इदारे कायम हो, अवाम की पार्टिसिपेशन हो और इसके अंदर एक माशी या सियासी और समाजी तब्दीली इस मुल्क में आए। तो जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की डोमिनेशन हमारी सियासत में है उसका इजहार है, और उसका सबसे ज्यादा उसमें कंडेमनेबल इस मुल्क की रूलिंग क्लासेस हैं और उनकी पार्टीज हैं जो इस पर आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। बाएं बाजू तो हमेशा इस बार इसलिए भी वो काबिले गर्दने ज़दनी होता है कि भाई वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के रोल के ऊपर अपनी आवाज उठाता रहता है। तो हम तो उसको पहले आप से कहेंगे कि हम तो इसके ऊपर आवाज उठा ही रहे हैं बाएं बाजू का, कि लोग इस मसले पर आवाज उठाते रहते हैं और आइंदा भी उसको उठाएंगे। और मैं समझता हूँ कि इनकी बेदखली के बगैर इस नहीं हो सकते। दूसरी बात जो है वो बहरिया टाउन के हवाले से उन्होंने की है कि भाई किस तरह से मलिक रियाज जैसे जो टाइकून्स हैं उनका रोल इस मुल्क के अंदर दौलत के इर्तकाज का और उसको, और जिसका साथ पूरे ही आप देखें कि हमारी तमाम सियासी पार्टियां भी जो हुक्मरान तबकात की हैं और खासकर सिंध के अंदर जो हैं, और वो उनका जो जिस तरह से साथ दे रही हैं। और मैंने तो जो हमारे बहरिया टाउन के हवाले से जो दोस्त हमारे जद्दोजहद कर रहे हैं उनकी वीडियो को कल ही मैंने उसको शेयर किया कि मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वो वीडियो भी फॉरवर्ड की है कि आपने 16,000 एकड़ जमीन उसको दी थी और कोई 35,000 एकड़ पर वो कब्जा कर चुका है और मजीद गोठों के ऊपर और इलाकों के ऊपर वो कब्जा जबरदस्ती करते चले जा रहे हैं। तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी इस बारे में सोचना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को, और कोई एक्शन लेना चाहिए क्योंकि लोगों के राइट टू लाइफ का मसला है। तीसरे माशी हालात के हवाले से उन्होंने बात की है। तो मैं समझता हूँ कि आज के जो माशी हालात हैं वो कंप्लीट फेल्योर है ये कैपिटलिस्ट सिस्टम का। खासकर ये जो कोविड पेंडेमिक है इसको भी आप देख लें कि दुनिया भर के अंदर तमाम जो है वो ममालिक की ये सरमायादाराना हुकूमतें जो हैं उनकी कोई कमिटमेंट ही लोगों की सेहत और लोगों की जिंदगी के बारे में नहीं है। आप इसके मुकाबले में आप देखें कि चीन में कैसे कंट्रोल किया है, या वियतनाम में क्यों नहीं फैला, या क्यूबा में क्यों नहीं फैला, या और जो जहाँ सोशलिस्ट ओरिएंटेड हुकूमतें हैं वहाँ क्यों नहीं फैला, क्योंकि वहाँ हुकूमतों की कमिटमेंट लोगों की जिंदगी और सेहत के राइट के साथ है, लेकिन सरमायादारों के अंदर सिर्फ अपने मुनाफा कमाने और अपने उसके ऊपर दौलत के इर्तिकाज का है। इस वजह से सारा मसला तो इस मुल्क के अंदर, इस दुनिया के अंदर और खासकर पाकिस्तान के अंदर के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि सिस्टम का है कि किस तरह से इससे ग्लूक्लासी हो सकती है। मैं समझता हूँ कि जो तमाम दोस्तों ने बातें की हैं उनके हवाले से और आइंदा की जद्दोजहद को मुनज़्ज़म करने के हवाले से हमारी काविशें और अमली तौर पर जद्दोजहद, हम कहेंगे कि वो तमाम उनसे भी हम अपील करते हैं जो हमारे दानिश्वर दोस्त हैं जो मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर्स के अंदर भी लोगों के अंदर शऊर को उजागर कर रहे हैं या इजाफा कर रहे हैं, वो तमाम लोग किस तरह से बहुत तमाम कुव्वतें हैं इज्तिमाई तौर पर इस तहरीक को मुनज़्ज़म करने में जो है वो अपना अपना किरदार अदा करें कि हम इस मुल्क के अंदर एक कदम आगे जद्दोजहद को ले जा सकें। और इसके ऊपर भी हम और कोई सेमिनार भी मुनक्किद कर सकते हैं, लेकिन अपने सियासी जद्दोजहद में और अपने इजलास में मिंटो साहब ने सवालात रखे हैं उनके ऊपर हम मुसलसल जो है वो बात करते रहेंगे और अपनी राह को मुतय्यन करने की कोशिश करेंगे। यही मैं समझता हूँ रहमान साहब को खराज अकीदत। बहुत बहुत शुक्रिया कामरेड अख्तर हुसैन, आपकी